enine ladri lamɛ jama olu sigi ko kunnafoni lamɛli o lamɛ ko ɲuman ala k'o nɔgɔya u ye misigɛnna mana min kɛ dakasuna la n'a wulila o senfa biribiri kelen a na o kɛ fasiri sɛbɛnw dafan bɛɛ n dɔ kɛ Sɛkumaru Karanyara ale ka yamaruya kɔnɔ dɔw ma kunnafoni kun fɔlɔ korokɛ ka polisi Allah lagare koda lagare kode korotumu te ko mina lagare kodo kodumamba lagare kodo korotumu te lagare kodo kodumamba Allah madame Ablaye wallahi ali ka taa ma yɛlɛma dɔ fɛ kana wallahi muna e bɛ dɔnkili karabaki ba da e bolo bɛ muso la ala ka manto yi ni adama yɛlɛma wele sa a bɛ dɔnkili dilan ka d'i ma mais i yɛrɛ b'a dɔn ye nin dilan i b'a dɔn ni ala cɛ ko ti dɔnkili madame Touré korotumu te ko mina o ye mɔgɔ minnu bɛ nin dɔnkili da u b'a da cogo min na i b'a dɔn wa e ka ne lamɛn sa korotumu te ko mina ko lankolon ye madame Bulo mɔgɔ bɛna gamu d'i ma mɔgɔ minnu bɛ nin dɔnkili da u b'a da cogo min i b'a dɔn i ka gamu ta ne bɛ ka n dɔgɔnin de janfa i ka gamu ta lagare ko don n'a ma ko min kɛ lagare ko la o t'an bolo a bɛ fɔ ten de e bɛ t'i pan k'i bila mɔgɔ ka dɔnkili t'a ɲɛ dɔn an bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ lagare ko la ne bɛ ka gamu de d'i ma e b'i girin dɔrɔn k'i bila fɛn na dɔnkili karabada fɛn min yɛrɛ ɲɔgɔn e bɛ t'o la wa fɛn min ɲɔgɔn tɛ lagare ko la e b'o dɔn est ce que e b'o dɔn fɔlɔ ne t'o ɲɛɲini o de ye Bulo ye Ablaye Touré o ti yan koyi cantine NC ne ka kuma bɛɛ kun ye o ti yan koyi o tɛ Mali la yan bon i y'a ye a filɛ ka ɲɛkɔrɔma tigɛ nin a filɛ ka ɲɛkɔrɔma tigɛ Iba Jalo lagare bonjour Iba Jalo lagare ka yamaruya kɔnɔ ani ka dɔn Sɛkumaru Karanyara Sɛkumaru bɔra ɲɛfɛ mun n'o si don ni ala cɛ Sɛkumaru bɔra ɲɛfɛ ka na kɔfɛ fɛn ka yamaruya kɔnɔ kunnafoni kun fɔlɔ a bonya a mina a karama a n'a dawula n tɔ ma ɲa d'i ma Iba ne y'a bɛɛ sigi ne kɔrɔ ne bɛ n taa di lamɛnbaa jɛkulu ma lamɛnbaa jɛkulu bɛɛ lajɛlen ka yamaruya kunnafoni sɛbɛnw min tɛmɛ n'a ye a bɛ bɛn u ye yamaruya jan wa a dira baasi tɛ an ka taa o kumana l'indicateur du renouveau Iba Jalo ne b'ale ta ni n y'a ta u ka bɔ ko 3,000 400 81 bi tɛnɛndon bɔli don ka bɛn ni janvier kalo tile 24 san 2000 ni san 20 ani 2 Iba Jalo fɛn min ye indicateur du renouveau Y Dumbuya ale de kɛn bɛ ka nɔbila bolo da fɛn min ye Mauritanie a jamanaden 7 min kɔni n'olu kɔni n'u sara an ka jamana in kɔni kɔnɔna la a ko fɛn min kɔni ye wuli ka jɔ o kumana o kɔni o kɛra dɛ a kana kɛ mankan ye ni jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ o kumana o ko kɔni o su donna joona fɛn min ye ka kɔnkomaw k'o kɛ kow ma parce que b'a ko dɔgɔkun tɛmɛnen Mauritanie jamanaden 7 olu kɔni olu de fara faatogo jugu la min kɔni n'a kɛra yɔrɔ la n'a bɛ narayanfanw kɔni kofɔ yɔrɔ min kɔni bɛ yen n'a bɛ ani Mauritanie an ka dancɛ a bɛ a kofɔ a ko o fali jugu min kɔni n'o kɛra Mali gouvernement kɔni a ye laseli kɛ laseli min n'a y'a jira a kɔnɔ k'a fɔ fɛn min ye sɛgɛsɛgɛliw ani ɲininiw k'olu bɛ ka bolo da ka ɲɛsin nin fali jugu min kɔni n'a taara ka ɲɛsin Mauritanie jamanaden ninnu ma a ko o kuma na o wulikajɔw kɔni o bi kɛ wa fɛn min ye ɲininiw mana kɛ a ko kɔni maa minnu y'a kɛ tɛgɛ mana da u kan o kuma na mana kɛ kunnafoni minnu mana sɔrɔ la k'a na da fɛn min kɔni ye jamana kɔnɔdenw ani Mauritaniekaw o kuma na k'a kunnafoni na da u yɛrɛ tulo kan k'o kɔni o tɛna dogo la cogoya si la a ko wa fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen fara bɛ ɲɔgɔn kan maa minnu kɔni n'u ye nin kojugu in kɛ o kuma na u ka se ka minɛ cogo min na ka t'u bila kiiri tigilamaaw ɲɛkɔrɔ o kumana ɲangini min kan ka da u kan ni k'o da u kan o kumana an ka jamana ɲɛmaw u ye laseli min kɛ u y'o baaraw kɔni u ye o bolo da parce que b'a ko o kumana n'i y'a lajɛ fɛn min kɔni ye nin min kɔni kelen filɛ o y'a sɔrɔ fɛn min ye wulikajɔ kɔni o kɛn bɛ CEDEAO maaw ka taa se UEMOA ma olu kɛn bɛ ka gɛrɛntɛ kɔni k'o sigi an ka jamana da la fɛn min kɔni ye ka dancɛw ni k'olu kɔni datugu an n'u ni ɲɔgɔn cɛ a ko Mauritanie o kɔni o kɛn bɛ k'a ta dayɛlɛ an kɔni jamana kɔnɔdenw bɛ se ka lafiya cogo min na barikala parce que b'a ka fɔ la a ko o de kama sa n'i y'a ta ni ka a lajɛ fɛn min kɔni ye an ka cɛmancɛ fanga o kumana o maa ɲɛmaw n'i y'a ta k'a lajɛ ko sanga a n'a ka waati wulikajɔw kɔni o bi kɛ Mauritanie ani Mauritanie wolomasiri tabaw cogo min kɔni na lakanaw kɔni a bɛ se ka kɛ ni jamana ninnu dancɛw la cogo min na ko baaraw kɔni olu hukumu kɔnɔna la ko fɛn min kɔni ye n'i y'a ta k'a lajɛ ni maa minnu filɛ ni Mauritanie jamanakadenw don u kɔni u taɲa na yan ko nka ko fɛn min kɔni ye minisiri ka fɛn min ye n'i y'a lajɛ
lateli min kɛra gouvernement tɔgɔ la Iba Jalo ko kuma na u kɔni u ye ɲininiw bɛɛ kɛ k'an bɛ don min na ko bi o kuma na fo kana taa se sɛbɛnni min kɛ kuma min na Mali wolomasiri tabaw k'u ka foyi kɔni o kun tɛ nin ko in na parce que b'a ka fɔ la a ko o min kɔni n'o kelen filɛ nin n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye wulikajɔ kɔni o y'a sɔrɔ Mauritanie u y'o kɛ ka maa bolo bɔ ka na n'o kɛra janvier kalo tile 22 o tɛmɛnen an kɔrɔ u ka ministre min n'o ɲɛsinnen don fɛn min ye u ka jamana ani jamana wɛrɛ ko ɲɛna bɔli ma n'o bɛ Ismaël Ould Cheikh Ahmed n'a bɛ ale ko fɔ ale kɔni ale ye zolen da an ka jamana in kɔni ale kɔnɔna la k'o kuma na a nana ni kumakan min ye dɔwɛrɛ kɔni tɛ Mauritanie jamana ɲɛma n'o bɛ Mohamed Ould Cheikh Ald Ghazouani n'o b'ale ko fɔ o kuma na ka na u ka kumakan kɔni ka na da jamana ɲɛmaw kɔni olu tulo kan o kuma na o si dɔwɛrɛ ye fɛn min kɔni ye ani Mauritanie an bɛ tɛgɛ di ɲɔgɔn na min kɔni n'an bɛ k'o kɛ ale ka nin gɛlɛya kɔni ale kɔnɔna la a ko o kɛnɛ in fɛnɛ kan n'i y'a ta k'a lajɛ maa 7 min kɔni tun bɛ yen n'olu kɔni n'olu ntanyana fɛn min ye kumaɲɔgɔnyaw kɔni k'o boloda o kuma na ka ɲɛsin nin bɛɛ lajɛlen ma jamana ninnu fan fila bɛɛ lajɛlen u ye danaya kɔni u y'o da ɲɔgɔn kan o kuma na danaya min dara ɲɔgɔn kan o kuma na yirala k'a fɔ wulikajɔ kɔni olu na kɛ ni maa minnu kɔni n'u kɔni kɛn bɛ ka ni maa minnu ntanyanen filɛ ka yelen da a kow kan don n'a nataw la an ka jamana ɲɛmaw olu kɔni u y'o layidu fɛnɛ u y'o ta ale sigi ka kuma ninnu kɔni ale kɔnɔna la Basiri ale ye nin ye an ye min sama ka bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ Y Dumbuya ale ka nɔbila sɛbɛn o ka bidon bɔli ntɔma indicateur du renouveau n'i y'ale bila ne bɛ bɔ ni fasiri sɛbɛn an ko min ma ko nouvelle soir de Bamako wula a b'ale ko fɔ fasiri kɛn b'a kɔnɔ nin y'u ka janvier kalo tile 24 bi tɛnɛndonya bɔli don san 2022 ntɔma bamananw ko n'i ye tori ye sanfɛ ko duguma hɛrɛ banna ko e ko ayiwa i ka dɔn Burkina n'o ye an ta jamana olu b'o dakun na bi dɛ ko Roch Marc Christian Kaboré n'o bɛ i ka dɔn Burkina jamana kuntigi ko fɔ ko i ka dɔn k'ale ye filibanciya baara min ni ka o bolo da k'a to UEMOA maa ɲɛmaaya la ni ka ɲangi ka ɲɛsin faso Maliba ma ko i ka dɔn k'a dakun sera a yɛrɛ ma dɛ ko i ka dɔn k'ale ta kɛn bɛ min ye Maimuna Dunbiya de kɛn bɛ ka Kalimuso dabaji la ni ka gundo bɛɛ lajɛlen waraka ko n'i ko maa ka su kana ko ko Ala t'i yɛrɛ ka dugu jɛ dɛ ko e ko Roch Marc Christian Kaboré k'ale ta in tɛna na kɛ o ye wa ko i n'a fɔ don tɛmɛn'o la olu kɔni tun y'a fasiri u ka fasiri sɛbɛnw kɔnɔna la k'a fɔ CEDEAO kɛn bɛ ka i k'a dɔn wajibiya ɲangi min ni ka o bolo da ani UEMOA ka ɲɛsin faso Maliba ma k'o kɛn bɛ i ka dɔn ŋɛɲɛ ɲiminen ye farafinna jamanaw olu kɔni fɛ i ka dɔn diɲɛ jamanaw kɔnɔna la ko jan ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la CEDEAO ni UEMOA olu ye tintin min bolo da ka ɲɛsin faso Maliba ma k'o kɛra i ka dɔn k'a fɔ da wulila sɔngala ma ye farafin jamanaw olu kɔnɔna la ani i ka dɔn k'a fɔ min ye peuple africain olu fɛ ka taa se i ka dɔn k'a fɔ min ye malidenw minnu bɛ i ka dɔn diɲɛ jamana wɛrɛw la n'o bɛ diaspora ko fɔ k'olu bɛɛ lajɛlen ŋɛɲɛ sɛbɛkɔrɔ ɲimi ka ɲɛsin i ka dɔn k'a fɔ ɲangi min n'o taara ka ɲɛsin faso Maliba ma kabini i ka dɔn janvier kalo tile 9 san 2022 k'o de kɛra muruti ye farafinna jamanaw olu kɔni bolo ka sababuya kɛ ɲangi min ɲɛsinna faso Maliba ma i ka dɔn k'a fɔ k'u ni sariya tɛ ɲɔgɔn na o ni sariya tɛ taa la ɲɔgɔn fɛ a tɛ i ka dɔn k'a fɔ min ye ayiwa wale min n'a bolodara ka ɲɛsin Mali ma ko hali maninfin to o da i jugu kan k'o de lasa i ka dɔn wulikajɔw bolodara min ye i ka dɔn k'a fɔ sibiri tɛmɛnen janvier kalo tile 22 san 2022 farafin jamanaw olu kɔnɔna la jan ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la CEDEAO jamanaw ani i ka dɔn jamana minnu bɛ UEMOA la Maimuna Dunbiya a ye kalimu ta ni ka gundo bɛɛ lajɛlen waraka ko n'i ye jateminɛ kɛ ko min ye i ka dɔn an ka CEDEAO jamana kuntigiw ko maa bɛ se k'a fɔ ko dabu ye bi ko sunɔgɔ t'u ye dɛ ko jan ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Burkina Faso jamana kuntigi n'o bɛ Roch Marc Christian Kaboré ko fɔ k'ale kɔni ka jamana ko o bilalen don gɛlɛya kɔnɔ bi ko kabini sibiri tɛmɛnen k'i ka dɔn k'a fɔ ko min ye fanga bɔsi ani fanga dafiri ko e ko ma bolo da yɛrɛ wa dimanche tɛmɛnen n'o bɛ kunu ko fɔ fasiriba ko ayiwa ko ni kɔni y'a lajɛ hali kelen tɛ dɛ k'a dakun bɛ i ka dɔn k'a fɔ CEDEAO jamana ani jamana minnu bɛ UEMOA la ko nka i ka dɔn k'a fɔ k'u ka sɔw fincogo ye kelen ayiwa a manamana cogo de tɛ kelen ye ko sabu i ka dɔn k'a fɔ Alassane Dramane Ouattara min ye i ka dɔn k'a fɔ Ado ye n'o ye Burkina jamana Korowari jamana kuntigi n'o bɛ i ka dɔn k'a fɔ ayiwa Yapo ko fɔ ko ale fɛnɛ ko ayiwa ko a gɛlɛya bɛ a bolo bɛ yen ale tɛmɛnen kɔfɛ min ye i ka dɔn k'a fɔ Nangadef Mangifi Anawa Kiriki Yagi Nos o bɛ Macky Sall ko fɔ ale gɛlɛya bɛ a fɛnɛ bolo bi dɛ nka i ka dɔn k'olu si ka gɛlɛya k'a kɔni tɛ i ka dɔn k'a fɔ min ye Roch Marc Christian Kaboré a tɛ ale kɔni ta kɔni ko fɔ
ko sabu n'i y'a lajɛ ni jamana kutigi minnu filɛ k'u kɛn bɛ ka t'u bila i k'a dɔn k'a fɔ Faransi ka koba kuntanw olu de la ka ɲangi ta k'a ɲɛsin u balima jamana a n'u teri jamana de ma n'o ye faso Maliba ye ko bamananw dun ko n'i ye duga ye maa su kan ko yanni i k'a fɔ duga bɔ maa su kan k'i k'a fɔ ko duga bɔ anw su kan ko anw ni farafin jamana tɔ anw de ye kelen ye anw de ye baden teriw ye anw de ye i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa balimamaw ye ko ni nanzaraw bɛna na don i k'a dɔn k'a fɔ CEDEAO jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ka an bila an ka ɲɔgɔn kunkolo foroko bɔ ko bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn ko kafa ni yaada o mana buna adamaden o adamaden bila e k'i jan ka ɲɛgɛnɛ kɛ ko bɛɛ lajɛlen b'o laban yɔrɔ dɔn Patiri b'a ko ayiwa min ye Burukina ta ko bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn ko a kɛn bɛ daba wuli ye bi i k'a dɔn Burukina kɔnɔna la donc kibaru dila ko ale bɛ kunnafoni yɛrɛ bila waati min na k'o kɔni b'a sɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ ɲɛ foyi sɔrɔlen tɛ min ye i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa Burukina ko la hali n'a y'a sɔrɔ u ka gouvernement ale bɔra k'a nkalontigiya k'a fɔ ko min ye Europe marque Christian Kabore ko tɛgɛ ma kɛ a la ko nka o n'a ta bɛɛ lajɛlen k'a yɛrɛ kɔni yen tɛ ko bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn ayiwa misiw min yɔrɔ ko jifilen kɔni tɛ yen n'a y'a sɔrɔ tɛgɛ kɔni kun kɛlen t'a la ayiwa k'a daminɛ sibiri la ka na se sisan ma ko sisan kɔni kun b'a sɔrɔ a y'i yɛrɛ jira ko nka o n'a ta bɛɛ lajɛlen ko wulikajɔ olu kɔni bɛ sen na ko an ka segin ka na sibiri tɛmɛnen wulikajɔba minnu n'olu kɛra farafinna kɔnɔna la jan ko CEDEAO jamanaw ani UEMOA kɔnɔna la ko an ka diasporaw k'u y'u jeni yɔrɔ finɛ i b'a fɔ min ye Burukina jamana ka taa se Senegali k'olu kɔni ye i k'a dɔn wulikajɔba kɛ ka muruti bolo da ɲangi min taara ka ɲɛsin faso Maliba ma k'olu tɛ u sɛbɛkɔrɔ tɛ u jumɛn na i k'a dɔn k'a fɔ u ka jamana kuntigiw u ye datugu faso Maliba ɲɛ k'o de la sa i k'a dɔn k'a fɔ jɛkulu dɔ bɛ Burukina n'u k'a ma ko mouvement citoyen k'o ye wele kɔni boloda ko bɛɛ lajɛlen ka bɔ ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka balan don i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa kow bɛɛ lajɛlen na ko minnu bɛ taali kɛ i k'a dɔn nanzaraw ka cakɛda minnu bɛ Burukina kɔnɔna la ka tɛgɛ da u kan n'o bɛ station d'essence ko fɔ ani nanzaraw ka Faransi ka nafasɔrɔ siraw olu fɛn fɛn bɛ yen nɔ ko ka tɛgɛ da a bɛɛ lajɛlen kan ko fo Mali ka ɲangi o ka wuli ko sabu i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa n'i ye Mali ɲangi k'a bɛ na fɔ i k'a dɔn k'a fɔ i ye farafin jamana bɛɛ lajɛlen de ɲangi ko tuma na ko CEDEAO ale ni UEMOA k'u ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ u ka i k'a dɔn ayiwa Mali ka ɲangi u k'a wuli ko bari i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa nin ko min kɔni filɛ nin min ye i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa Senegali yɛrɛ ko n'i y'a lajɛ ko min ye muruti dɔɔni fɛnɛ kɛra olu fɛnɛ fan fɛ jan ko i k'a dɔn k'a fɔ anw ye Senegali dancɛ la ko sabu i k'a dɔn k'a fɔ min ye Mali ye ko kabini ale kɔni ɲagira ka na se bi ma ko Senegali yɛrɛ ko dabolu ye bi sunatu ye ko tuma na ko Korowari b'o o cogo kelen na ko ni i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa Korowari jamana marabaw n'u ma i k'a dɔn janto kɛ k'a ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ a ko i da sera min ma ko bɛlɛni turiya ka segin k'a turiya k'a bɛ sɔn ka kɛ o ye ka ɲɛsin u ma dɛ ko bɛɛ lajɛlen du b'a dɔn ko min ye penpen o dalen don Mali kan kabini janvier kalo tile 9 tɛmɛnen ko nka i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa ala ka n'i ka su ko ko ala ti fɛngɛ maka su ko ala t'i yɛrɛ ka dugu jɛ dɛ ko tuma na ko hakilila jigin ka kɛ min ye i k'a dɔn k'a fɔ Korowari jamana kuntigi n'o ye Alassane Dramane Ouattara ye ko bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn ale yɛrɛ fɛnɛ nana fanga la cogo min na a nana ni marifakan de ye marifakan min ni Faransi y'a dɛmɛ ka na ni o ye ka na i k'a dɔn Babo ni k'o gɛn ka bɔ fanga la ko tuma na sa ko n'i ye juru min don o de bɛ sara dɛ ko cɛw tatɔ n'i ye min kɛ o segimatɔ n'u y'i sɔrɔ k'u b'o maninkɛmɛ de kɔni kɛ i la k'ale nana ka na i k'a dɔn ayiwa min ye u ka constitution n'o y'u ka sariya sunba ka na i k'a dɔn o larawe ka i k'a dɔn tripatouillage ta ka o sɛgɛrɛ yaasa ka se ka i k'a dɔn sigi tɛntɛrɛ boloda fanga la n'o bɛ i k'a dɔn 3e mandat ko fɔ hali n'o bɛ kɛ Korowari kaden su kan ko Alassane kalen bɛ o kan dɛ ko tuma na ko bisa ko maa bɛ se k'a fɔ min ye i k'a dɔn ɲangi min n'a kɔni bolo dalen don ka ɲɛsin faso Maliba ma k'a dakun gɛlɛyalen don i k'a dɔn k'a fɔ minnu yɛrɛ ye a ɲangi ta ayiwa ka ɲɛsin i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa Mali ma u ka jamana kɔnɔdenw k'u kɛn bɛ ka i k'a dɔn sinɛni k'u bɛ da k'u ka jamana kɔnɔdenw kɛn bɛ ka wuli ka jɔ k'u nɔfɛ u k'u kana se ka da ko tuma na sa ko min bi fɔ ayiwa ko bi ko n'i y'a lajɛ ko Mali jɔda ka bon UEMOA yɛrɛ kɔnɔna la cogo min na ko n'i ko i bɛ UEMOA jamanaw ta k'a lajɛ ko Mali bi n'i jɔ i k'a dɔn sɔrɔ hukumu kɔnɔna la jɔyɔrɔ 3nan de la ko n'i y'o ta k'o ɲangi a k'i y'a kɛ i k'a dɔn k'a fɔ UEMOA jamana ani CEDEAO jamanaw de la dɛ ko tuma na sa ko min ye Mali ye a bɛ fɛn minnu ta ka taa n'a ye jamana kɔ kan n'o bɛ exportation ko fɔ i k'a dɔn k'a fɔ n tɔ ma ko n'i y'a lajɛ CEDEAO jamanaw u tun bɛ min sɔrɔ Mali la miliyari 250
19 ana kunganfɛn 7 a ntɔma n'i y'o doni kologiriya ta k'a lajɛ o bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ tɔni 700 ani 16 bɔɲɔgɔnko la parce que b'a ko o t'a bɛɛ ye ko n'i y'a lajɛ min i ka dɔn k'a fɔ san 2020 kɔnɔna la hali n'a y'a sɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ covid-19 o kɔni kun kɛn bɛ ka i ka dɔn sɔrɔ ni ka gɛlɛya caman don o la sanni ka segin ani i ka dɔn jakuma fila okumu kɔnɔna la ko nka o n'a ta bɛɛ lajɛlen Mali ye i ka dɔn k'a fɔ wulikajɔba kɛ min ye CFA wari miliyari 100 ani i ka dɔn 62 ni a kunganfɛn 8 a y'o de wulikajɔw ni ka olu boloda min ye i ka dɔn k'a fɔ ayiwa sanni feere doni okumu kɔnɔna la a y'o baaraw a ye olu boloda ko kuma na sa min ye san 2020 o yɛrɛ kuma ti fɔ o kuma na ko CEDEAO ani i ka dɔn k'a fɔ UEMOA ko kɔni ye i ka dɔn ayiwa u ɲɛ da tomina ka Mali ɲangi ko nka a b'u bolo cogo min na bi k'a sɛbɛkɔrɔ ka gɛlɛn u bolo dɛ ko kuma na ko min kɔni bi fɔ ko sibiri tɛmɛnen wulikajɔ janvier kalo tile 22 san 2022 ko farafin jamanaw ayiwa olu kɔnɔna la diɲɛ ɲɛfɛ ko muruti de bolo dalen don ko bɛɛ lajɛlen ko Mali ka bɔ i ka dɔn ɲangi de kɔnɔna la jan ko i ka dɔn k'a fɔ CEDEAO ni UEMOA jama k'a kɛ to jan ko UEMOA ni CEDEAO olu yɛrɛ ye i ka dɔn k'a fɔ ɲangi min ni ka o ta ka ɲɛsin o kɔni a kɛra cogo di fɔlɔkɔ i t'a bɔ an ka taa ko kumana ko n'i y'a lajɛ ko Europe marque Christian Kabore ko n'i dun y'a lajɛ ko ale UEMOA bɛ ɲangi ta ka ɲɛsin Mali ma waati min na k'ale de UEMOA yɛrɛ kun jamana kuntigi o don maa ɲɛma ɲɛma kun b'ale bolo i n'a fɔ CEDEAO bɛ Nana Akufo-Addo bolo donc o kɔrɔ ale de y'anw ɲangi o de do kɛ ale de kɔni ɲɛma ye dɛ ale de hali n'o y'a sɔrɔ jama ka kuma de bɛ jate ɲɛma kɔni ale de bɛ tigɛ bila n tɔ ma ko kɔngɔ kun tɛ ci a ɲɛ kɔ ko kumana sa ko maninfin i ka dɔn k'a fɔ ayiwa i mana fariya cogo cogo i b'a fɔ bamananw b'a fɔ cogo min na ko tasuma fariya o fariya k'a tɛ ko a la ka taa jisuma ka taa o sɔgɔmada la fo nka o n'a ta bɛɛ lajɛlen ko maa bɛ se k'a fɔ ko Mali ni Burkina k'an bɛɛ lajɛlen de i ka dɔn fɛn caman tila an ni ɲɔgɔn cɛ hali k'a da min ye lakanabaliya min n'o bɛ faso Maliba kɔnɔna la k'o kɛn bɛ sababu ye ka i ka dɔn Mali ani Niger anw minnu bɛ nin nɔ ne genji tɛ anw fɛ yan ko a ji tɛ anw fɛ yan k'i ka dɔn k'anw de kan ka ɲɔgɔn minɛ ko ni dun y'a lajɛ ko min ye fariya wale tigilamaw ye n'o ye jihadistes ye k'olu kɛn bɛ ka i ka dɔn ayiwa an ni da dingɛnin da la ko n'a fɔra ayiwa an yɛrɛ dama fɛnɛ bɛ ɲɔgɔn kan ko kuma na k'o ye a la ko wɛrɛ ko kuma na sa min ye Europe marque Christian Kabore k'ale kɔni ta bɔra a ye minɛ fɛrɛlen na nin ye kunnafoni ye an ye min bɔ i ka dɔn soir de Bamako kɔnɔna la Maïmouna Doumbia ale ka nɔbila don ka bidon bɔli don i bɛ jalo Mara Christian Kabore ne kɔni ko k'a fɔ k'u bɛ sɛbɛnni kɛ tuma min na k'o y'a sɔrɔ k'o bisi basalen don e ko baara ma ban wa pewu Mali jɛti ale ye kunnafoni bɔ k'a bi ko di Mali jɛti ko Burkina fɛn min kɔni ye maa min bɛ jamana ɲɛmaaya la an bɛ don min na ko bi kunnafoni y'a bɔ k'a bi dɛ Hari Sawadogo ani Sandaogo Daminba o de ye le nouveau homme fort de Burkina Faso an da jamana civil do wa finitigi do dɛ Hari Sandaogo Allah Daminba le nouveau homme fort de Burkina Faso ne m'a f'i ɲɛna n ko Ala tɛ maa si ɲɛki ka bila Mali la ni Ala m'a bɔ i ye minɛ fɛrɛlen na ay dɔɔni don Mali Burkina Laginɛ tenintigi de t'a bɛɛ ɲɛma sisan o don ayiwa baasi tɛ ni tora bɛɛ tɛ CEDEAO la wa bɛɛ b'a la aw kumana CEDEAO bɛna mun kɛ sisan a tɔ ye kelen jɔn Niger kɛ Bazoum wa o yɛrɛ bɛ min di Bazoum tununnen don kabini sibiri mankan sumalen don dɛ tota an bɛ k'a fɛnɛ sɛgɛrɛ o Bazoum tununnen don Niger kɔnɔ kabini sibiri maa t'a yɔrɔ dɔn i bɛ jalo Allah maa Mali la k'i ka lakale mais min f'i ye Allah ne y'o de fɔ n ko jamana ye jamana barikalen maa o maa n'i b'i ka ko kɛ Emmanuel Macron e bɛ n'i y'i ɲɛ la Mali ta kɛ ji jukɔrɔ dɛ nka n'i y'a da kɛnɛ kan dogo don Allah b'a f'i a banna koyi ntoma ne duntulu banna gɛrɛ bɛ kɛ jumɛn na kuntulu ayiwa baasi tɛ i bɛ jalo o fɔ Emmanuel Macron ye dɛ Mali jɛti kɔni y'a kibaruya bɔ k'a bi ko kumana Mara Christian Kabore k'a galonna ka bɔ fanga la kunnafoni kɔni a bɔra ka bi a yirala k'a fɔ Paul Hari Sandaogo Daminba k'a ye Mara Christian Kabore a kɔni a y'a gɔlon ka bɔ fanga la o to dun ne ka colonel Asimi Goita o don k'i ka fɛn min kɔni ye kunnafoni dafa kɔni a banna ko kumana fɛn min ye a y'a yira k'a fɔ ko o kumana wulikajɔ kɔni olu kɛra fɛn min ye an bɛ don min na ko bi ko Mara Christian Kabore o kumana walantɛmɛ k'a kɔni a y'o boloda i n'a fɔ Mali ale ta kɛra cogo min na i bɛ k'a ye walantɛmɛ ani awɔ
a kɛra ten ani laginɛkaw Mbarama olu ta kɛra cogo min na ko tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min ye an ta jamana Burkina Faso o fana u tugura na n'o bɔra yen a kɛra 3 ye cɛta 3 dafara ayi an ma ban an bɛ taa fo musuta 4 na y'a jamais descendre nka an bɛ taa fo musuta 4 na 4 de don tɛ yan Alahu akibaru ko cɛrɛ burankɛ o ka lasigiden min bɛ yen o kɔni y'a laɲini k'a ka maa minnu bɛ yen n'o ye nanzaraw ye faransiw k'u bɛɛ ka t'u ka so Macron ayi u ka ambassadeur min bɛ Burkina kɛ n kan b'o de ma Macron ka ambassadeur min bɛ lasigiden min bɛ yen cɛrɛ burankɛ ko français fɛn fɛn Burkina k'u ka taa so ayi k'u ka t'u ka so ko maa kana bɔ quoi aw ka t'u ka sokɔnɔnaw la ayi a laban b'a fɔ k'u ka segin France Alahu akibaru b'a f'i ye maa i ka sabali koyi n'o de fɔ n ko bunadamaden ko don dɔ i ka ja don dɔ i ka suru jɔn ka sabali walahi ka Mali ye Ala bolo dɔrɔn ka bin a kan jɔn ka sabali Ala corona bɛ anw kan sɛgɛn bɛ anw na coup d'état bɛ anw kan fɛn caman bɛ anw na yanni aw ka anw dɛmɛ aw bɛna k'aw bɛna ɲangi de kɛ anw na m'a f'i ye n ko Ala de bɛ siyafiyɛntɔ baro ka to dingɛ kɔnɔ n t'o f'i ye kuma bɛɛ i y'o fɔ i ka dugawu minɛ na m'a f'i ye n fana m'a f'i ɲɛna yan nɔ n ko y'u kɔɲɔ jira Ala la a banna so fila masa Ala tɛ suna koyi n ko Ala ye da o da da a y'a yirimɛ bila koyi Alahu akibaru i ta i ka ko ye nka n tɛ si ɲini na o fana tako b'a yɛrɛ la koyi ne ko Nana Akufo Addo ni don dɔ ye sini ye ayi ni ne y'o de fɔ n ko CEDEAO ko in ne kɔni bɛ min fɔ a dabɔra min kama a bɛ k'o de koyi a bɛ kɛ jamana kɔnɔdenw ta di CEDEAO tɛ ci koyi nka a bɛ kɛ jamana kɔnɔdenw ta di a bɛ k'an ta di n'o tɛ a tɛ ci dɛ a sigira kun min kama a b'o kun de kɛ diyagoya jamana kɔnɔdenw de b'o sira yin a sigira kun min kama n'o sira bila dɛ o sira bɛ ta diyagoya de o tɛ farafinna ka kalali ɲɔgɔn na farafinna ka bɔ nɔgɔ la ani jamana kɔnɔdenw olu ka nafa o tɛ wa jamana kɔnɔdenw de bɛ k'o imposer sisan cɛ tɛ yan o de tun y'a fɔ a tɛ ci koyi nka a bɛ kɛ jamana kɔnɔdenw ta di ni jamana minnu bɛ yen jamana 15 ye minnu b'a kɔnɔ Iba Jalo a bɛ k'olu ta di bon sisan nɔ Mali tɛmɛnen kɔfɛ Asimi Goita ale kɔfɛ Mamadi Doumbia o kɔfɛ Sandaga cɛ in tɔgɔ ko Sandago mun yɛrɛ an ka da Sandago ma nin ye mɔsi tɔgɔ ye koyi an ka da Sandago ma l'homme fort du Burkina Sandago ale fɛnɛ kɔfɛ Akile Tour chacun a son tour chez les petits coiffeurs Akile Tour et puis Sandago filɛ nin ye ale tɔgɔ yɛrɛ b'a f'i ye a tɔgɔ min b'a la sira koyi a ɲɛ kun bɛ koyi wolomasiri jumɛn taba jumɛn ko bɛ yɛlɛ kuma tɛ jamana ko tantɔ jɔn bɛ taa yɛlɛ wa n bɛ min fɔ i k'a fɔ Sandago ye a ka walanda ta Asimi fɛ Laginɛ mana walanda ta ka ban Laginɛ y'a ta ko ye CNT sigi Conseil national de la transition Allah a fɔ Sandago ye a ka Asimi ka numéro wele n'a a t'a dɔn a ka n wele n k'a fɔ a ye wa cɛ sabali cɛ nana a y'a ka déclaration fɔlɔ kɛ u bɛ ka kuma u ka jamana kow la fɔlɔ ma tulo la ne bɛ k'a bila sira de koyi mais y'a fɛ k'a tɛ Asimi dɔn k'a tɛ Asimi k'a y'a ɲini ka Asimi ye fɔlɔ wa n'a bɛ ko kalaman dɔ de bɛ fɔlɔ olu bɛ bɔ yen ka sɔrɔ ka ko dɔ daminɛ ko kalaman jumɛn kɔnɔ kɔrɔlen tɛ duga ye Asimi bɛ min dɔn a ko la ale b'u dɔn a ko ne ye o sɔrɔ a la e ma ye Dunbiya ma ta bila ayiwa nka i t'i jɔ bi tile kelen fana ka tɛmɛ k'i sen da Asimi sen da nɔ la e fana e ka ko a fɔ a ye n'a t'a ka numéro dɔn a ka n wele n ka numéro fɔ a ye 76 54 0000 Iba Jalo k'a ka n wele n bɛ Asimi ka numéro d'a ma a fɔ Sandago ye c'est-à-dire non ayi fo cɛ ka kɛ cɛ ye sa i b'a ye ne ko ne yɛrɛ t'a dɔn ne na fura min sɔrɔ e la sisan quoi ça c'est le rêve brutal de l'Afrique ka fura jumɛn a k'e wele ka Asimi ka numéro minɛ la kun jumɛn de la kun kelen jumɛn na Asimi k'a bila sira kɛ mais a y'a fɛ yen k'a dɛsɛra ka Asimi lasɔrɔ fɔlɔ est ce que a y'o f'i ye sabali sa a ka ɲi ou bien donc i bɛ fɛ ka ko o ko nɔgɔyaba ye ka i baramini olu ni ɲɔgɔn cɛ donc i ka tɔnɔ kama i bɛ sɔrɔ ka n'i sigi ko wa k'e yɛrɛ de y'a to a ni Asimi ye ɲɔgɔn sɔrɔ tɛ yan la ilaha illallah parce que i b'a dɔn o k'e contacté dɔrɔn e ka ba wololen wɔɔrɔnin na ayi bon a ka ɲi ni Asimi ka numéro ni o ka gɛlɛn a fɔ a ye a ka na message ka numéro d'a ma ayi kuma banna o ne na ka taa Sadio fɛ yen ne na ka taa Sadio fɛ yen jamana ɲɛmaa i b'i ɲɛsin ko ale fana ye jamana ɲɛmaa de bon a b'a ɲɛsin ministre de la défense la cogo di jamana ɲɛmaaw de b'u ka ko ɲɛnabɔ ni ɲɔgɔn cɛ bon an ma tila kun camancɛ la n kɛrɛ o fana b'a fɔ ko k'a ɲɛsin ale ma
bɛ k'a fɔ la k'i k'a fɔ Sandago ye a kan ka numéro ta n ko 76 54 0000 Ablaye Gilo bɛ ne wele ale bolo ne bɛna fɔ ale ma ko Sandago wa ayi n t'i wele o ne y'i ta Moriya Sandago Daminba ye ko sɔrɔ ni Ala cɛ wallahi j'espère que i tɛ nin dɔn kɔni Sandago ayi i tɛ nin dɔn ayi ne bɛna ani Asimi de yira ɲɔgɔn na dɔrɔn n'o tɛ foyi Iba Jalo o kɔnɔ b'i fo k'i waleɲuman dɔn halisa kunnafoni an bɛ tɛmɛ n'a ye e kɔni tɛna kɛ Sandago ye b'a ta n'o don i b'a bila fɔlɔ ni kunnafoni banna a fɔ a ye ko k'a k'an kɔnɔ fɔlɔ Iba Jalo fɛn min ye Soir de Bamako n b'ale ta Iba Jalo u ka bidon ale bɔli don Fasiri a bolo danbɛ fɛn min ye Umaru Ongoiba ale fɛ dɔgɔnɔkɛ ko mun Iba Jalo dɔgɔnɔkɛ a kuma bɛ bi fɛn min ye nanzaraw o kuma na u ka wolomasiri ta b'an bolo bɛ an fɛ yan a tɛ barika ni ko fɔ wa k'u ka cɛden kelen ale kɔni a bonnina a nin na dɛ ko kumana maa 9 olu kɔni olu fɛnɛ jogina a ko nin kɛra mun senfɛ ne y'a lajɛ sibiri don janvier kalo tile 22 san 2000 ni san 22 a ko bingani wale kɔni o de tara ka ɲɛsin u sigiyɔrɔ kɔni ma n'o b'u ka kan kofɔ opération barikani yɛrɛ u yɔrɔ minnu la n'o bɛ Gawo kofɔ a ko kunnafoni min kɔni n'o bɔra Faransi jamana ɲɛmaa a ka sigiyɔrɔ la Élysée a kɛra kununko kari don janvier kalo tile 23 Seriba ko o kuma na u y'a lase fɛn min kɔni ye RFI ale de ye kunnafoni lase k'u y'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye communiqué kɔni o kɛra communiqué min na kɔni y'a yira k'a fɔ fɛn min ye Macron kɔni ale de y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye u ka wolomasiri taaba kelen bɛ n'o bɛ brigadier Alexandre Martin n'a bɛ ale ko fɔ 54e régiment a kɔni a y'o kulu maa ye k'o kuma ale kɔni bingani min tara ka ɲɛsin u ka wolomasiri taabaw ma k'a jogina sɔrɔkɔrɔ jogini min kɛra furakɛliw tara ka ɲɛsin a ma nka joginida in kɔni ko u ma a to a ye diɲɛ to a ko ni wolomasiri taaba in an dayana ka bɛn sibiri don yɛrɛ ka bɛn ale ma parce que b'a ka fɔ la a ko fɛn min kɔni ye n'i y'a ta k'a lajɛ ko nin ye wolomasiri taaba Faransi ka wolomasiri taaba a maa 53 nin y'olu kɔni nin y'o de bɔnɛni a nin na kabiri o kɔni u ye wulikajɔ daminɛ Sahel jamanaw kɔni kɔnɔna la ka fɛn min ye jatigɛ walekɛbaw olu kɛlɛli daminɛ san 2000 ni san 13 ka n'a bila bi la a ko maa 9 olu kɔni fɛnɛ olu jogina ko nka jogininda kɔni cɛjugu t'o ye k'olu kɔni u bɛɛ lajɛlen a tɛna dankari kɛ u ka adamadenya kɔni o la Fasiriba ko a ko nin kɛra waati min na fɛn min kɔni ye a yirala k'a fɔ ko kunnafoni ye mun yira ko fɛn min ye u b'a fɔ mun ma ko kumana kolonkolani o kɔni o de tara ka ɲɛsiw ma o kolonkolani min tara ka ɲɛsiw ma maa minnu kɔni n'u ye nin kɛ ko kumana u y'a ci Iba Jalo ani yɔrɔ in cɛ k'a bɛ taa kilomɛtiri 5 ɲɔgɔnna bɔɲɔngo o kumana ka taa yɛrɛ sɔrɔ nin yɔrɔ in na a ko o kumana o min kɛra AFP ale ka fɔ la k'a y'a yira k'a fɔ brigadier Martin ko kumana ale sɛbɛkɔrɔ jogina de a sɛbɛkɔrɔ jogini min kɛra jogininda in kɔni o de ma a to a ko a kɔni a taara a jogina waati min na fɛn min ye u ye furakɛliw ta k'o ɲɛsin a ma teliya la ko nka o bɛɛ n'a ta jogininda ninnu kɔni kun juguyara ko jogininda ninnu kɔni a m'a to a ye diɲɛ to parce que baara ka fɔ la a ko o min kɔni kɛra ko fɛn min kɔni ye u ka ɲɛmaa ye ko kumana o y'a yira sa k'a fɔ ko wulikajɔ kɔni a kɛra Faransi wolomasiri taabaw fɛ hélicoptère kɔni u y'o wuli kan la maa minnu ye nin baara in kɛ Iba Jalo ko k'a maaw bɛɛ lajɛlen ni ka u kɔni k'u daji a ko fɛn min ye colonel Lami ale de kɔni nin kunnafoni kɔni k'a bɔ k'a bin ko maa minnu kɔni ye ko in kɛ k'u kɔni ma taa dɛ u y'u kunbɛn k'u ta tiɲɛ sira kɔni na Faransi o kuma na olu ka ɲɛmaa min bɛ yen ale kɔni a ye nin bɛɛ lajɛlen a y'a lase Fasiri ale ye nin ye an ye min sama ka bɔ Soir de Bamako kɔnɔ Umaru Angoiba Baro ale ka nɔbila sɛbɛn don u ka bidon bɔli Iba Jalo. Ntɔma n bɛ Soir de Bamako n b'a minɛ i la ne e tilala n bɛ n to n yɛrɛ la n bɛ kansiri bɔ zira la ko min ye i k'a dɔn garisɛgɛ dumantigi k'o kɔni bɛ ji feere danga la k'an ka i k'a dɔn bi na ayiwa kolonɛliw n'i k'a dɔn k'a fɔ jamana fanga bɛ olu bolo k'i k'a dɔn k'u y'u ka généraux k'u y'olu sugandi. Maimuna Doumbia a ko ayiwa i ka dɔn min ye ayiwa jalabatigi 17 force armée o kɔnɔna la ko i ka dɔn olu sugandira ka taa se i ka dɔn k'a fɔ maa 8 bɔɲɔngo force de sécurité ayiwa k'i ka dɔn ko jala dira olu fɛnɛ ma ko bi na ko maa bɛ se k'a fɔ ministère de la défense et des anciens combattants ko maa bɛ se k'a fɔ k'olu kɔni ka wulikajɔ kɔnɔ ko ayiwa ko jala min dira olu ma an ko ma ko grade de général de division ka taa se i ka dɔn généraux de brigade min ye i ka dɔn
fɔ ayiwa Sidiki Samake ani Umaru Jara ayiwa k'olu bɛɛ lajɛlen bɛ armée de terre la ko min ye i ka dɔn k'a fɔ nouveau promus ye n'o bɛ maakuraw ko fɔ minnu bilala i ka dɔn général de brigadier o kɔnɔna la k'o ye colonel major Daoud Ali Mohamedine armée de terre Ibrahima Jabate armée de l'air Mohamed Alpha Diaw direction centrale du service de santé des armées Haruna Samake armée de terre Sambou Menkoro Jakite direction générale de la gendarmerie nationale Mamadou Laurent Mariko armée de terre Ousmane Wele direction générale du génie militaire général Sanji Allah Wele Allah Wele c'est Wele koni oui tonton bon Wele c'est un cousin direct Wele oui tonton à 15 ans beaucoup la famille Gay la Gay fait Barabana Wele la ne date Wele ka kuma la tu ne a tu bolo Wele c'est mon cousin direct on est à tu bolo Wele ko kabri 15 ans beaucoup kurukuru abana musokɔrɔba fana kɔrɔmuso tun bɛ kurukuru merci voilà non bon ɲa fila jɛ ayi ne y'a to i bolo ayi sisan y'a dɔn k'a fɔ k'i b'a dɔn ayi ne ni ne ti jɛ koyi e ni ne ti jɛ fɛn na a ka ɲi ne y'a to i bolo Ousmane Wele awɔ a ka ɲi ne tonton don ne bɛ da ye e ka taa n'a ye bon ne cousin awɔ cousin don n y'a to i bolo wa n bɛ min f'i ye Ousmane Wele ni i bɛ fɛ k'a tɔgɔ filanan fɔ a fɔ ko bɔlɔ kelen munna bɔlɔ kelen n'a y'a turu yɔrɔ min na a tɛ bɔ yen a tɛ fila fɔ fiyewu général la ilaha wala kubata ila bilazimi général i m'a ye fɛngɛ kɔfɛ o don wa n y'a ye chef d'état major tɛ yan o don kɛ i m'a ye o kɔfɛ o don Ousmane jabarani na Bawusu ne tun y'a dɔn n ka fɔ a ka kɛ tan i b'a tɛmɛ ni lisi tɔ ye an ka taa ni lisi tɔ ye ɲɔ ka tɛ wugu la Ousmane Bawusu ko Ousmane Wele i bɛ taa yen kuma jumɛn n bɛ taa yen o fana kuma sugu jumɛn i famana so ma o i ko famana so ma hali dimanche jan tɛmɛnen n ko ni Wele ye ɲɔgɔn ye Latigi ka mémorial la ne ko i bɛ taa yen kuma jumɛn promotion sɔrɔla ala tɛ 2 semaines bɔ an ye ɲɔgɔn ye awɔ promotion sɔrɔ i bɛ taa foli la kuma jumɛn i bɛ t'o foli la kuma jumɛn ne bɔra yen fɔlɔ ne bɛ taa ayi parce que ne tɛna nin ko in filɛ ne tɛ taa ɲɔgɔn fɛ koyi n'i bɛ taa kuma min na n b'a to yen fɔlɔ ka taa. ayi a ka ɲi n'a taara Kulukoro don min na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen an ka kɛ. n'a taara denmisɛnw lajɛ don min na. ala an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen ala i n'a dɔn k'a fɔ ko Sumala bɛɛ ye nɛrɛ o don. an ka taa. Toma ko min ye i ka dɔn k'a fɔ ayiwa Ousmane Wele direction générale génie militaire i ka dɔn k'a fɔ k'ale fana kɛra i ka dɔn général ye Félix Diallo armée de terre Buguri Jatigi Jara direction générale du génie militaire colonel Jean-Élisée Daw garde nationale joba a banna a banna e bɛ k'i jɔ mun na ayi n bɛ ka joba f'i ye comme i t'ale dɔn kala i jɔra ye an ka taa ba ye ni ta ye mun ye ni tila i b'o fɔ an ka taa ntoma k'olu fana dɔrɔn tɛ ko minnu kɛra i ka dɔn ayiwa grade de général de brigade o bɛ tali kɛ colonel El Hadj El Alifa Koulibaly n'ale bɛ direction des transmissions et des télécommunications des armées ka taa se Aliou Boadjara armée de l'air Badara Aliou Diop direction du matériel des hydrocarbures hydrocarbures Taji ale kan ka fo dɔɔni ha i b'a dɔn wa n t'a dɔn nka a kan ka fo a ka foli ye jumɛn i Diop Turamakan e bɛ k'o fɔ Taji de kama layi wolomasiri sabaw ka Taji ala cɛ n'i y'o litiri kilancɛ hali o misigala jarati ni cɛ o cɛ ko k'i b'o k'i kun ɲina k'a timi to yen walayi i b'a fɔ nɔ e ma fama k'a mɛn ko wolomasiri tabaw k'u ka wari tun bɛ di k'a ti sɔrɔ kabiri transition nana i y'o mɛn tulo la kabiri transition nana i y'a mɛn ko dɔ ye miliyari dun ka taa yɔrɔ dɔ la i y'o mɛn a ye min ɲininka i y'o mɛn wa e bɛ fɛ ka mun de fɔ ne bɛ fɛ ka min fɔ e ko ma sisan ko Aliou Badara Diop Turamakan voilà e ko bɛ Taji feere yɔrɔ la Taji feere yɔrɔ in kun ti dɔwɛrɛ ye o i bolo ko bɛ yen ko Taji b'o bolo ka di e ma de o tɛ yan kuma in bɛɛ kun ye o de ye mais n ti tɔɔrɔ k'a kale wolomasiri taba ka Taji a bɛ taa sira min fɛ faso ka baara faso kumaboli baara a b'o sira de kan sisan ntoma a fɔ Aliou Badara ye kokajɛ de bɛ yen koyi Aliou Boadjara ye hali n'a ye Taji bɔn di ne ma ne b'a fɔ a ye n k'a k'a bila ka taa nɔrɔ la a k'a bila ka taa jamana cɛmancɛ bolo fɛ ne min ɲininko la koyi e de b'o bɛɛ dɔn nka i ye bɛɛ ta fɔ i sera ale yɔrɔ ma i y'i sinsin mun kan
ko taji ko bolo tɛ a ka ɲi sa n'i bolo k'i kɛ dɔrɔn ka taji sɔrɔ de Musa Tumani Kɔnɛ fo n'i bɛ taa fo n'i bɛ taa Kidali i t'an kuma bɔ Kidali taji bɛ k'i kun sa k'i to Bamakɔ kan ka taji kun ka munumunu k'i bɛ taa foli kɛ ani nakariya la n'o ye na mun gɛlɛya an bolo kɛ an ka taa i fɛnɛ an ka taa ɲɛfɔli de don depuis sisan e kana fɔ k'i bɛ taa nin ɲɛɲini Alu Bouadjara armée de l'air min ye i ka dɔn ayiwa Badara Alu Diop direction du matériel des hydrocarbures Musa Tumani Kɔnɛ direction générale de la gendarmerie nationale min ye Umaru Yɔrɔ Sidibe armée de l'air ayiwa olu fana dɔrɔn tɛ n'an bɔra défense la an bɛ taa sécurité ani protection civile la k'olu fana ye i ka dɔn k'a fɔ généraux sɔrɔ contrôleur général de police Sulemani Tarawele k'ale kɛra i ka dɔn k'a fɔ grade d'inspecteur général de police ye ale kɔni i ka dɔn tɛmɛnen kɔfɛ ko maa bɛ se k'a fɔ ayiwa inspecteur inspection des services de la sécurité et de la protection civile colonel sapeur pompier Adama Tunkara contrôleur général de la police Youssouf Cousin Binema Youssouf Binema kana cɛ tɔgɔ tiɲɛ sa Youssouf Binema i ye cousin kala bɛ kɛ dɔw kɔnɔ k'i to k'a tɔgɔ de don cɛ tɔgɔ fɔ sa Youssouf Binema a ma ban wa i ka somɔgɔ ko in tiɲɛ yɛrɛ la kana n ka kunnafoni tiɲɛ ni somɔgɔ ko in ye quoi e ye caman fɔ sa ne somɔgɔ in bɛɛ mais ne m'a f'i ye ne m'a f'i ye ayi an ka kunnafoni di ka somɔgɔ ko in to yen ne ye Usmane wele fɔ sisan nɔ e y'i pan k'i puruti yan ayi parce que i y'a fɔ n y'a yira n ko n b'o dɔn nka dɔ wɛrɛ bɛ yen e y'a fɔ e y'a fɔ ne fana y'a yira e la n bɛ min dɔn o kɛ kun ka e ni kunba fana tɔɔrɔ o kɛ kun k'i ni kunba tɔɔrɔ a banna sa lisi banna lisi ma ban bon lisi kalan ka taa dɔrɔn ala kama kana jɔ ni fɛ yen Binima kɔfɛ kana jɔ an ka taa kala dɔrɔn kunnafoni tɔ bɛɛ n tɔgɔ ma contrôleur général de police Youssouf Binema n'a ye n ja n b'a fɔ n ko grand cousin n'o ma n ja n b'a fɔ n ko buguba cɛ belebele awɔ i kɔrɔkɛ i damɛ min kan o de don an ka taa ala i damɛ min kan o de don an ka taa o fana ma f'i ye sa ayi an ka taa contrôleur général de police Issa Konate contrôleur général de police Mamoudou Dambélé colonel sapeur pompier Tekura Samake colonel sapeur pompier Meri Diakité colonel sapeur pompier Djibril Tamboura n tɔgɔ ma fasiri ba ko i n'a fɔ u ye fasiri k'a bolo da cogo min na ko n'i ye jateminɛ kɛ ko maaw yɛrɛ hakili la k'a fɔ ayiwa n'i b'i bolonkoden kelen si maa ma a b'a tigi kɛ fɛn ye k'i ka kɛ hɔrɔn ye k'a temps bɛɛ lajɛlen si i yɛrɛ ma ko général fɛngɛ colonel 5 min n'olu kɔni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko fanga b'u la bi Mali kɔnɔ ko u ma i k'a dɔn ayiwa jala ta k'a di u yɛrɛkun ma nka i k'a dɔn ko minnu n'u ka kan k'u y'o de woloma k'a di u ma Mali ka tɔnɔ ani Mali ka nafa kama ko kumana ko Mali kura ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ ko c'est déjà en marche ko kumana k'an ka généraux minnu bɛ yen n'u sugandira colonel Asimi Goïta fɛ ko n'o tɛ n'a y'a ja a b'a yɛrɛ kɛ général nka i k'a dɔn k'a ko o ma se minnu bɛ yen n'u n'a ka kan k'a ka di olu ma tɔw ma ko kumana ayiwa tiga wɔrɔ ɲɔgɔn kɔ a fara ka ca o kumana an ka généraux baw ani minnu bɛ yen n'u kan ka jalaw sɔrɔ ayiwa k'u filɛ n'o tɛ dɔw y'u yɛrɛ kɛ généraux ye yan dɛ i n'a fɔ dɔw y'u yɛrɛ k'a ye i n'a fɔ ne tɛ tɔgɔ fɔ dɔw nana olu yɛrɛ k'a ye ka taa min nka Asimi n'a ka d'a yɛrɛ a b'a kɛ nka a y'a to yen ko minnu n'a ka kan fɔlɔ a ka d'olu ma a y'o de kɛ a yɛrɛ kɛ kɔfɛ e ko dɔw y'u yɛrɛ k'a ye dɔw y'u yɛrɛ k'a ye ne t'o tigiw dɔn ne tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ sa e tɛ Mali kɔnɔ e tɛ kunnafoni dila yan ne tɛ mɔgɔ tɔgɔ f'i ye ne b'a dɔn dɔw kɔni nana Asimi filɛ yɔrɔ min na dɔw nana k'u yɛrɛ k'a ye a tigi bɛ cogo di k'u yɛrɛ k'a ye yen nɔ ka taa a tigi tun ye finitigi nka Asimi ale ko hali n'ale bɛ k'a ye maa dɔw bɛ yen olu n'a ka kan fɔlɔ ka tɛmɛ ale kan a y'olu bila ɲɛfɛ k'olu k'a ye ko bravo Asimi a banna an ka taa dɔrɔn a tigi bɛ Mali kɔnɔ yan ne fana ne b'ale ta n t'i toléré o tolérance zéro n t'i toléré e kuma nin bɛɛ bɔ ne kɔni ma maa tɔgɔ f'i ye ne ko dɔw yɛrɛ k'a ye ne fana ma maa tɔgɔ fɔ ko ne ko n t'i toléré kunnafoni na kana toléré bon ne kɔni tɛ n'o f'i ye i tɛna ne diyagoya ka kuma donda n tɛ fɛ ka min f'i ye o ne fana ma f'i ye fɛn fɔ ko ne ko i ma de n ko n t'i i toléré bon ne tɛ misali d'i ma a ka ɲi an ka taa ne ko dɔw yɛrɛ k'a ye e b'a dɔn ne b'a dɔn lamɛnbaaw b'a dɔn ne ko i ma n t'a dɔn Asimi ko a bɛ se k'a yɛrɛ k'a ye a y'a to yen ko maa dɔ bɛ olu n'a hakili ka kan fɔlɔ a y'a di olu ma a banna n'a kan ka sɔrɔ kuma na a b'a sɔrɔ kuma e man kan tɛ ka siga o fana la o ni Ala ko k'i bɛ kɛ fɛn fɛn i bɛ k'o ye Asimi ma n'o kɛ e man kan tɛ ka siga o la o e b'a dɔn ne Iba jogo bɛ cogo min na janko ne dɔgɔkɛ n'o y'o kɛ o kan ka bali la e dɔgɔkɛ Ala kana a jogo k'i ta ɲɔgɔn ye sɛkili mi wulu n'a jogo kɛ ne ta ye dugu Malidenw b'a kɛ Ala kana k'i ta ye Ala kana k'a ye
o damani jamana yɛrɛ e ni kunba bɛɛ b'a dɔn ko ala kana k'i ta ye mɔgɔ ni bɛ dɔn ko astafurula ala ka furu wala 100 don ni Asimi ye nin kɛ bɛɛ b'a dɔn k'a y'a ka kɛta kɛ na kariya bɛ ne dɔn na kariya kun Asimi bi yan sɔrɔ wa inna kariya kun bi jamana bɔ nɔgɔ la Asimi filɛ yɔrɔ na bi yen sɔrɔ wa ala kana jugu k'i ta ye sabula Mali ka hɛrɛ de n tɔ man di bɛ Asimi nɔfɛ n b'i n'a yira ɲɔgɔn na mais a ma se i ka ko ni kɔniya Asimi bɛ ka ne ka baara kɛ ka ban a banna e bɛ mun yɛrɛ nɔfɛ jamana in ka bɔ nɔgɔ la dɔrɔn a banna a kaɲi o de kelen ni jamana yɛrɛ bɛ hɛrɛ sɔrɔ ne bila koyi e ne tɛ kelen koyi an ka taa ne ta t'i yɛrɛ kun kelen ye ne ta ye jama cɛ ta n'an ka taa ne bila an ka yan an ka taa wa awɔ ne fana ni ye sira jan b'ale ta Iba Jalo n'i y'a ta Fasiri boloda b'a kɔnɔ Dawuda Sangare fulakɛ ale de kɛmɛ ka nɔbila boloda fɛɛrɛtɔnba min bɛ yen n'a b'i bɛnkɛ ka fɛɛrɛtɔn ko fɔ URD wulikajɔ kɔni a kɛra fɛn min ye tɛgɛ di ɲɔma o fɛɛrɛtɔnba a t'o ko fɔ wa Iba Jalo o kumana u ma laada u ye laada tile dɛ fɛn min ye san o san ni san yɛlɛmana ala ma hinɛ bɛnkɛ Sumala Sise la a bɛ kunnafonidilaw wele fɛn min kɔni ye k'a ka sanbɛ o ta ka ɲɛsin u ma Sumala n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'ale tɛ fɛɛrɛtɔn in a tora o hakilina kɔ u ka ɲɛmaaya so bureau exécutif national u ye o kumana wuli ka jɔ kɛ fɛn min ye ka kuma kunnafonidilaw wele sanbɛ ni ka o bolo da wa kuma in kɛnɛ in senfɛ kuma caman kɔni olu fɔra ko ye URD yɛrɛ a bɛ taabolo minnu la a kunulama a bilama kuma da sera nin bɛɛ lajɛlen ma Iba Jalo ka taa se fɛn min ye jamana yɛrɛ a kunkanko kuma minnu bɛ yen sisan da tura nin bɛɛ la a ko o kumana n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye kɛnɛ in kan a yɛrɛla k'a fɔ o kumana ko fɛn min ye bureau exécutif national min bɛ yen ko kelen dɔrɔn o de bɛ se k'a cɛbɔ di nin fɛɛrɛtɔn in ma min bɛ o kumana a kan bɔ fɛɛrɛtɔn in tɔgɔ la jamana ɲɛmaatigi n'ale kɔni sera ko nin bureau in dɔrɔn de bɛ se ka o kɛ wa a bɛ kɛ mun sen kun fɛ u ka o kumana jɛrɛ belebeleba n'o bɛ conférence nationale ko fɔ k'o kumana a bɛ kɛ o de sen fɛ faselikɛba n'o ye Dawuda Sangare a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye o kumana URD min filɛ n'ale y'i bɛnkɛ ka parti ye ala ma a dayɔrɔ nɛma la Sumala Sise o kumana fɛɛrɛtɔn in a cɛmancɛ ɲɛmaya o bɛ maa min bolo bi a bɛ o kumana premier vice président ko fɔ professeur Saliku Sanogo k'o kumana laada kɔni a y'a lakile laada in lakilenen kɔni kɔfɛ k'a kumana kɛnɛ in kan a ye foli a y'a ta ka ɲɛsin kunnafonidila bɛɛ lajɛlen ma faso kɔnɔ ani faso kɔ kan nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la a y'i sɔnni sigi faso kɔnɔna kunnafonidilaw kɔni olu ma ka se o kumana diɲɛma bɛɛ lajɛlen ma k'o kumana u ka sanbɛ foli u b'a ta ka ɲɛsin ninnu bɛɛ lajɛlen ma ka sabu kɛ kunnafonidila k'an bɛ don min na ko bi o kumana a jɔyɔrɔ min n'o bɛ jamana kɔni kɔnɔ ko maa se k'o fɔ ka se a dan na parce que b'a ka fɔ la n'o ye Dawuda Sangare a ko professeur Saliku n'ale ye ɲɛmaa ye o kumana ale tun bɛ kɛnɛ in kan a ko ale kɛrɛfɛ n'i y'a lajɛ fɛn min ye sali belebeleba in kɔnɔ ala ma hinɛ i bɛnkɛ Sumala Sise la a furumuso ale tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye madame Sise assistant Traoré ye o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen fɛn min ye URD o kumana a ɲɛmaabaw olu kɔni olu tun bɛ kɛnɛ kan ɲɛmaa ninnu na maa dɔw yɛrɛ bɛ yen n'olu kɔni n'u bɛ cɛmancɛ fanga ye o kumana u b'o minisiriya la i n'a fɔ minisiri min bɛ yen n'o ɲɛsinnen don o kumana n'o ɲɛsinnen don fɛn min ye refondation de l'État chargé des relations avec les institutions Ibrahima Ikasa Maïga ale tun bɛ kɛnɛ kan ani ministre du travail et de la fonction publique fɛn min ye o kumana madame Jawara Awa Paul Jakite Awa Paul Diallo maaw ka kɛ to ale fana tun bɛ kɛnɛ kan Iba Jalo tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye président d'honneur parti tɔgɔ la Bajugu Dibiya Jambugu Dibiya Dugure ale fana tun bɛ kɛnɛ kan ka taa se fɛn min ye politikitɔn maa wɛrɛw ma politikitɔn wɛrɛw olu maaw fana tun bɛ kɛnɛ kan Iba Jalo a ko kɛnɛ in kɔni a kun sɛbɛkɔrɔ wasara a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye kumakan minnu kɔni n'o tun bɛ yen n'a kɛn bɛ o kumana ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen minɛ an bɛ don min na ko bi n'o kɔni ye ko gɛlɛya ye gɛlɛya min n'a bɛ URD kɔni ale kɔnɔna la professeur Saliku Sanogo a kɔni a y'i dagosi nin kuma in la koyi a ko an bɛ don min na i ko bi n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min kɔni ye o kumana kɛnɛ in kɔni kana la n'i y'a lajɛ gɛlɛya kɔni a bɛ URD kɔnɔ a ko a tɛ o kɔni a t'o dugu maa la wa i n'a fɔ fɛɛrɛtɔn bɛɛ lajɛlen olu bɛ ten wa diɲɛlatigɛ yɛrɛ la ɲɛnɛmaya la waati dɔw bɛ olu kɔni olu bɛ nɔgɔya waati dɔw yɛrɛ fana bɛ olu bɛ gɛlɛya ko nka an bɛ don min na i ko
bi fɛn min kɔni ye ni maa bɛ se k'i sɔni kɔni k'o sigi min kan ale kɔni a bɛ se ka min ɲɛfɔ maa minnu kɔni kelen don ka wuli ka jɔ kɛ ka taa fara ɲɔgɔn kan ka fɛn min kɔni ye kulu dɔ kɔni ni ka o sigi k'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye collectif pour le sauvegarde de l'URD a ko nin ye sariya sɔsɔ ye sabula URD sariya si tɛ min kɔni bi yamaruya k'a fɔ k'i ka taa ni ɲɔgɔn ninnu sigi ka fɔ k'i bɛ baara kɛ ni a ye i bɛ jalo o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen a y'a jira k'a fɔ ko wa ko fɛn min kɔni ye ale professeur Saliku Sanogo ko n'i y'a ta k'a lajɛ bureau exécutif national ko de kɔni o de bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ ka congrès kɔni ni ka u labɛn ko wa ko fɛn min ye kumakan minnu bɛ ka fɔ ko mɔgɔ 3 o 3 ko 2 ɲɔgɔnna boɲɔn ko olu de bɛnna kow kan ko kuma ninnu kɔni k'ulu kɔni olu tɛ tiɲɛ kumaw ye ko wa ko fɛn min ye ale kɔni bɛ min fɔ fɛn min ye bureau kelen min bɛ URD kɔni ale tɔgɔ la bi n'a bɛ se ka o kuma na cɛbɔ kɔni k'o di URD ma ko kɔni o ye bureau exécutif national ye ko URD o kuma na sariyaw o yɛrɛ de bɛ o kofɔ ko wa o de bɛ se ka kɛ cogo min na o bɛ conférence nationale o bɛ o labɛn a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Saliku a ka kuma la a ko kuma na olu ye wuli ka jɔ kɛ secrétaire général la ko cɛbɔ ko maa maa bɛ n'i bɛ fɛ ka kɛ cɛbɔ ye section minnu la i k'i ka cɛbɔya kɔni i k'a sɛbɛn bila ka na bɛɛ lajɛlen kɔni welela o sɛbɛn kɔni n'o bilala ka na secrétaire général ya o maa olu b'a bila ka taa bureau exécutif national la n'a bilala ka na fɛtɛfɛtɛliw kɔni olu bi k'a la ka sɔrɔ ka fɛn min kɔni ye conférence nationale ni ka o labɛn maa min kan ka kɛ cɛbɔ ye wa o cɛbɔ o bɛ bɔ URD bɛɛ tɔgɔ la k'a bɛ kɛ ten cogoya la ko wa ko fɛn min ye baara min kelen filɛ nin ni ka wuli ka jɔ kɛ fɛn min kɔni ye ka kunbɛ belebeleba ni k'o bolo da k'a jira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye ko URD kɔni ko maa wɛrɛ bɛ yen min ye ɲɛmaa ye n'o kɛra o kumana ko collectif fɛ collectif min kɔni n'ale sigira n'o ye collectif pour la sauvegarde de l'URD ko nin yɛrɛ ye sariya sɔsɔ yɛrɛ dan ye ko min kɔni kelen filɛ ko kumana fɛn kɔni don min kɔni n'u y'a kɛ ten ko nka an bɛ don min na ko bi k'ale Saliku Sanogo ko don n'a nataw la ko fɛn min kɔni ye nin bureau in filɛ a kan k'i jɔ a jɔyɔrɔ la a kan ka mulu kɛ ko don n'a nataw kɔni na k'an n'u baaraw kɔni a na olu bɛɛ lajɛlen ni ka olu bolo da i bɛ jalo fɛn min ye o kumana kɛnɛ in kan i kɔrɔkɛ fɛnɛ a ka i ka maa bolo bɔlen k'o bila ka taa o kun bɛ kɛnɛ kan n'o bɛ Dawuda Konate n'a bɛ ale kofɔ ale kɔni fɛnɛ a ye kuma ta maison de la presse ale tɔgɔ la Banjugu Dante n'o bɛ ale kofɔ ka foli kɔni k'a ta ka ɲɛsin URD maaw ma ani presse maa bɛɛ lajɛlen olu kɔni kun bɛ kɛnɛ kan Fasiri ale ye nin ye an ye min sama ka bɔ indépendant kɔnɔ Dawuda Sangare ale ka nɔbila sɛbɛn ntɔma ayiwa i bɔra ka Fasiri min maana i ka dɔn k'a fɔ ayiwa i ye tɔgɔ caman fɔ nka i k'a dɔn ayiwa i da ma se tɔgɔ dɔw ma o ye jumɛn e ko denkɛ Sumahila Ala ka hinɛ a la ko Tinɛ Sitan tun bɛ a muso ne bɛɛ ni den tun bɛ yen Buba tun bɛ yen Bubakari ne tun bɛ yen e da ma se anw tɔgɔ ma anw ye dudenw ye bon kunnafonidila ye min fɔ ne y'o de f'i ye kunnafonidila ye ko maa minnu tun bɛ kɛnɛ kan n'a y'a sɛbɛn Tinɛ Sitan de fɔ e ma ne ni Buba fɔ bon ne tɔgɔ ma sɛbɛn o ne bɛ ka Fasiri de kalan kɛnɛ in kan ne kun tɛ yen an ye dukɔnɔ ko de ye o bon ne e y'a ne bɛnkɛ muso tɔgɔ fɔ den tun bɛ yen ne yɛrɛ tun bɛ yen e ma anw tɔgɔ fɔ Dawuda Sangare a ka numéro t'i bolo wa i b'a wele i b'a fɔ a ye k'aw kun bɛ yen ne t'e ta fɔ koyi kunnafonidila ye min sɛbɛn ne b'o de fɔ maa minnu tun bɛ kɛnɛ kan olu de fɔ nin maison de la presse o ɲɛmaa o ka représentant tun bɛ yen Dawuda o tun bɛ yen a ko Sumahila Sise muso Basta Tinɛ Sitan ale tun bɛ yen a ko Ibrahima Kata k'o fana tun bɛ yen o ye URD maa ye ka taa se ayi yɔrɔ min na Dawuda filila Tinɛ Sitan bɔlen dɔrɔn a tun bɛ Bubakari Sise fɔ Bubakari Sise kɔfɛ a tun bɛ Iba Jalo fɔ o fɔ Dawuda ye bon ni Dawuda filila e fana ka fili la kelen dɔrɔn ne tɛ e ta kama koyi ne bi yan mun bɛ sɛbɛn kɔnɔ k'o de fɔ n tɛ fɛn fara kan n tɛ fɛn bɔ a la nka min ka di e nin ye walima mɔgɔ minnu tun bɛ kɛnɛ kan o kana taa ni mɔgɔ bɛɛ tɔgɔ bɛ se ka fɔ wa a bɛɛ tɔgɔ bɛ se ka fɔ wa i fɛnɛ ta ntɔma a ko fɛɛrɛ tɔn wɛrɛ maaw tun bɛ yen e tɛ olu tɔgɔ fɔ a ka ɲi sa mais n'i y'a lajɛ fɛɛrɛ tɔn maa caman tun bɛ yen an ka taa an bɛ se k'o bɛɛ fɔ wa a ka ɲi ne tɔgɔ min dalen filɛ nin fɛn kan i yɛrɛ k'i tɔgɔ fɔ a ka ɲi ayi t'i bolo wa i yɛrɛ k'i tɔgɔ fɔ i yɛrɛ k'a fɔ komi i bɛ fɛ k'a fara a la muruni da mana ja cogo cogo a tɛ se k'a kala siɲɛ a ka ɲi ne t'a fɔ
ne ma mun ye to fo ntoma indépendant ya bla ne ba sama ka gerenna min to nere la ka kansiri bo zira la i bora ki ta do i ka do IRD aka kongere ko mina a ki ka do ko IRD ko ka kembe wa sabi ani wa nabiye ko mi i ka do ka fo ai wa manin be no ko ma ko gwanyo kulibali kali ya jira ka fo ko ale de IRD i ka do ka fo ai wa amanye maye kali de sukan dira kongere mi no be nyanye balalen ko fo no be i ka do kongere extraordinaire ko fo na kira janvier kalo kletan woro temene kali de kira i ka do garsige dumantigi kali de sukan dira patriba no be Mamadou Fofana ko fo ako ai wa i ka do kuna foni abora ka bi ka fo ko mi nyi ka do ka fo nin ko yin abna na buluda ni ka kla ka bo adogo koro shen chama ake kunti dore ka se ka i ka do benga ni ka o soro munu be ni no nu bala ka nyon ngulu furuko bo ni ko ke ka nyesi parti nyamugo ya o no fe no be tegadi nyon ma parti ko fo ko ma ko parti de la poignée de main fasiri ba ko abina fo min ye ka do ka fo aywa alabana ni ka ke ka do kongere balalen de janvier kalo kletan woro temenne min ye ka Sumaila Cissé benge ka se ka ale noro bla na le re min kera ka do parti sigi baye ale de kera parti tutige baye na miniji dogo yara décembre kalo do kile muga ani duru sa fla ani muga Mamadou Fofana ko ako ka do ka fo ni ye ka do barula sigi min no ko amako interview no kera ka do sanga dama donc kibaru dilawo aleni ikado gwanyo kulubali ni nyanche ko bibi na ko ikado ka fo ni alaje ko ma be se ka fo ko gwanyo URD konnala kale koni kumbe ikado awanye madanga ufe no ko mako vice président ko mana ko minya aywa bureau politique bureau exécutif national no be BN ko fo ko olu koni ajira ka fo ka ale sukandira ni janvier kalo kletan woro temene ya saka benke Sumaila Cissé ale min kera URD sigiba ka onoro bla ko la sai ka do ko okuma mi no ko ni fora ko te do fene ka yeta ide ko sabu ko do fene ka ngambe mi nyi ka do kongere extraordinaire ko ina ko ni yo maulaje mi nyi ka do ka fo ai Sumaila Cissé ntanyani ma mi yere tugumbe Sumaila Cissé la ko bo otigila ma o fe ko to ye professeur Saliko Sanogo ye ko la sa ikado ko bibi na ko mi ye don kibaru dilaw ye no be meja ko fo o sibiri temene aywa ikado ko mi ye dunanjigi so do la no ye loteli ye aywa ikado ka fo ko sangani wati aywa URD kembe kan la dan ni sigi sangele ma o sangele ma ko be ikado ka fo aywa same foli ko ke kan yesi don kibaru dilaw ma ko kene konna la aywa présentation de be ko mi ye bureau exécutif national ko tonde do no be maburu ko fo ko kon ye ikado wuli ka joke ni ka jira ka fo aywa ko jabarani sanfela la ko kongere mi ikado ka fo na kuma bala ka ke ka kera ikado sharia soso de dai akera sharia soso konna la que le congrès susmentionné s'était tenu en violation des textes de l'URD. Gonyo make nyema o de se fe. Ka make nyema ye sharia konna la ko sen dara parti ka sharia seben ka ko ka treke o kuma na kungulo fla de be parti la sa ndoma aywa sigilan kele ma saba o sigilan laban bi kari patriba ko gwanyo kulibali o fo o sigilan ma fe ikado aywa da wulila songala maye mi ye donki baru dilaw nyena kongere yere bane no e kongere extraordinaire nye ka ya jira ka fo ko mi ye délégué bakili kemenani muga ani kele ina fo sigi kinkembe ka munun kono ko ma bakili ni kemeni ta ko de wele jabi ko mana ko temenen kofe ni ye ikado ka faranyonga kulutomba no be fédération kofo aywa ko ye kononto ye ko ga ikado wono vla ko ye wele jabi ko mi ye ikado ka section munu no be jamana konnala ko ye biduru ni dure na biduru ni fla ko nana ikado wele jabi awo o bayde section munu fene no be ikado jamana ko kanala o ye ikado bisaba ani kononto ye nga muga ani nani ko fene nana wele jabi fatiri ba ko aywa gwanyo ka fola ko mi ye ikado ka fo conseiller commune kononto mi no be parti bolo ko lu bela jele bi kene konala ko mi ye ikado ka fo wele ni na dara no be convocation ko ni ko fo ko gwanyo ya jira ka fo ko ni yaye congrès yi akoni kera ko sabasara o sabasara bureau exécutif national la ko fla ko olu ko ni sona aywa congrès extraordinaire ni akake na fo parti kai ka do aywa saria bolo fara mi be no buka biduru an shekina ko fo no ka ma ko article 58 ko ka saria 7 no statut ko mi ye ikado ka fo aywa nyanye balale aywa ni ko ka sigi senka o ko ikado ka fo
fɔ sabasara bureau exécutif national la ko fo min ye ayiwa fila bɔɲɔgɔnko k'olu ka sɔn k'o dun kɛra ka ban ko yalama ko sariya sɔsɔyɔrɔ k'o bɛ fan jumɛn ko a y'a jira fɛnɛ k'a fɔ ko min ye article 58 statut URD kɔnɔna la k'o b'a jira k'a fɔ ko congrès extraordinaire n'a bɛ convoqué ko bureau exécutif national ayiwa maa 15 ayiwa tile 15 ayiwa o ye gangan ka gosi yanni o cɛ ka se ka i ka dɔn bureau exécutif ladɔnniya k'o fɛnɛ kɛra ko tuma na ko a sariya sɔsɔma yɔrɔ bɛ min kuma in bɛɛ kɔfɛ a sariya sɔsɔma yɔrɔ tɛ yen ko tuma na ko maa bɛ se k'a fɔ ayiwa ko URD ayiwa ko bi in na k'a fɛnɛ kɛn bɛ i k'a dɔn den fasani n'a ba ye den ti sa ba yɛrɛ fɛnɛ ti lafiya ko sabu i k'a dɔn ko ɲɔgɔn kunkolo furuko bɔ o daminɛna i k'a dɔn URD kɔnɔ bɛnkɛ Sumahila Sise ale talen kɔ i da Allah e ko bɛnkɛ bɛ nin mérité n tɛ saa ni Sumahila fa ko fila kɛ tuguni Allah ye maa ye koyi u k'a to yen a k'i da ka suma ka wallahi u k'a to bɛnkɛ k'i da Ala ka lahara sɔn suma ye n'o tɛ olu yɛrɛ bɛ ka nin ko in kɛ cogo min na bɛnkɛ kɔni ɲɛɲɛna nin ti kɛ n bɛ bɛnkɛ dɔn maa min ye a bɛ maaw fara ɲɔgɔn kan gɛlɛya donna URD kɔnɔ waati la o gɛlɛya tun ka jugu ni nin ye koyi nka kɛnɛma maa si ma bɔ a kalama a ye to ma n bɛ min f'i ye i k'a fɔ URD olu bɛ k'a kɛ cogo min na anw minnu y'a somaw ye Buba min y'a den ye ne y'a bɛn ni den ye n'anw tun b'a kɛ nin kɛcogo la est-ce que an b'a sɔrɔ URD ko banna ko k'a ko ni hakili lajɛ n'i tɛ tasuma kun bɔ Ala kama kana tasuma kun don Ala kama kana tasuma kun don a ka ɲi parti in bɛ yɔrɔ min na sisan tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ ɲini ka c'est-à-dire a bɛ se k'a fɔ a exclura quoi vraiment kana na dɔwɛrɛ far'a kan somɔgɔ ko jumɛn bɛ yan ne ma somɔgɔ ko f'i ye koyi e ko kumana minnu y'a di o kana somɔgɔ ko jumɛn de bɛ yan Sumahila ye parti in mara fo ka min kɛ a ye somɔgɔ ko kuma i ye somɔgɔ ko jumɛn y'a la i ye parti in kelen maa famille ye wa ne bɛ bɛn nin ɲini na parti ni bɛnkɛ tɛ yen famille ko bila dɔ la mun na tuguni ayi ne bɛ bɛn nin ɲini na ne bɛ bɛn ɲini bɛn tɛ ɲini ta o u k'a faamuya bɛn min ɲini ta wa ni e filɛ ka mun fɔ ni Buba nana sisan ko ne fa de y'a tu tigɛ a m'a kɛ tan parti bɛ ɲɛna o t'a bɛɛ bannen wa ne y'o de misali o t'a bɛɛ bannen wa ne y'o de faamuya ne y'o de misali di n ko n'anw fana tun y'a kɛ sisan dun ni hakili sufelen don kana ni misali yɛrɛ di Buba yɛrɛ fana tɛ se k'a fɔ k'ale b'a ɲini ne fana kɔrɔ koyi n dɔɔnin don a bɛ n'i sara nafolo bi e ka taa URD la kuma min b'i da ka taa fɔ kɛ kabini ala ye URD da e kɛra tɔnden ye hali u ka kana n'an bila kuma la ko Ala kama mɔgɔ ka cɛkala du kɔnɔna sufelen don ni t'a ko sumaya Ala kama kana n'i ta in fara a kan n b'i deli yɛrɛ de ayi ne bɛ bɛn ni ɲini bɛn ka parti kɔnɔ voilà ne bɛ bɛn dɔrɔn de ɲini n'o tɛ a ma f'e ye ko Basitan tun bɛ kɛnɛ kan e yɛrɛ ma fɔ sa ko Buba tun bɛ yen ne tun tɛ yen mais e ma fɔ sa ko tun bɛ yan a ka ɲi sa ala an ka taa sa i fɛnɛ taa sabali sa an ka taa URD tasuma b'a la kana na dɔwɛrɛ far'a kan ne yɛrɛ bɛ k'a ɲini ka tasuma faga ne e b'a la ka tasuma faga yɔrɔ tɛ nin ye dɛ a fagacogo tɛ nin ye dɛ kunnafoni min bolo cogo cɛ ko n ka foli f'i ye jɔ Dirisa Kɔnɔ b'a kɛ an taara an denmuso ka furusiri la kunun jagabɔ kɛra n ka sirani jagabɔ sera Dirisa ayi dɛ est-ce que a famana yɔrɔ in ma koyi saga tɛ yen sisan Covid marché jɔra Dirisa ka marché tiɲɛ walayi marché jɔra ne tɛ Dirisa dɔn ne bɛ cɛkɔrɔba de dɔn n taara n denmuso ka maraji bila ne tɛ Dirisa dɔn an ka sirani an y'o so kunun jɔn ka sirani an ka sirani Dirisa denmuso fɔlɔ kɛ a fɔ cɛkɔrɔba mɔden sa ne tɛ Dirisa o fana kana Dirisa tɔgɔ yɛrɛ fɔ wa ne ko n ka sirani banna cɛkɔrɔba mɔden an taara Fati ka maraji la kunun o tɛ cɛkɔrɔba mɔden yan awɔ banna Dirisa mun don Dirisa ye jɔn ye tiɲɛ la o si ni ma bɛ ka ko ɲɛnabɔ a gɛlɛyara Ala tɛ fɛ k'i tɔgɔ yɛrɛ fɔ Iba Jalo naamu ne fana b'ale ta ni y'a ta o kuma na nin ye n dege jugu ye wa nin ye musolakaw de ye koyi minnu kɔni n'olu ye zon balaw ye Jorobaga ka jɔ 4e arrondissement ma u y'a fili ni muso zon bala ninnu kan minnu kɔni n'u bɛ maaw ka feerefɛnw de suɲɛ u minɛna dɛ 4e arrondissement maaw commissaire principal Modibo Traoré ani a ka cɛdenw u ye tɛgɛ da ninnu kan ayi ne ye hakɛ mɛn ne a taara belikɛnɛ ɲini wallahi o de don maa fila ɲɔgɔnna Boɲongo Kiyatu T ani Awa Ka awɔ Fatiba ko ani Awa Ka e m'a dɔn ninnu tɔgɔ ninnu ye tɔgɔ barikalenba ye nin ma an ba wa tɔgɔ ma ani ba Kajatu tɔgɔ ma la ilaha illallah
fatirikɛba a ko kunnafoni balole min n'u y'o sɔrɔ ni maa fila minnu filɛ u si bɛ san 25 ani san 36 ɲɔgɔnna buɲɔngo la fasiriba ko Iba Jalo fɛn min ye u bɛ ijabu u bɛ o de kɔni k'o don u ka ko ninnu bɛɛ lajɛlen ka u bolo da sabula o fini u b'i fan bɛɛ datugu o kumana u bɛ zonbala in kɔni bɛ sɔrɔ k'a bolo da n'i ye fatirikɛba ka fɔ la a ko u bɛ don maaw ka butigiw de kɔnɔ n'o ye feere yɔrɔ ninnu ye u bɛ sɔrɔ ka suyɛni ninnu ni k'a bolo da nin yɔrɔ ninnu na a ko n'i y'a lajɛ Bamakɔ sugu kɔni kɔnɔna la ni maa ninnu kɔni u ka spécialité o ye sugu kɔnɔnaw de ye koyi fasiriba ko a ko awa ka min filɛ n'i y'a ta k'a lajɛ ale min kɔni n'i y'a lajɛ ale ka baara ale kɔni tɛgɛ dara ale de fɔlɔ kan dɔgɔkun tɛmɛnen na brigade de recherche 4e arrondissement o maaw tɔgɔ la fasiriba ko ale kɔni tɛgɛ min dara ale kan fɛn min ye Mohamed El Kulubali alias MLC ale n'a ka cɛdenw brigade la kulu kɔni u ye tɛgɛ da ale kan waati min na fasiriba ka fɔ la a ko ale kɔni ye maa ye maa min kɔni sanga a n'a ka waati ko ninnu kɔni a filɛ n'a baaraw kɔni n'a b'i bolo da ale kɔni k'ale bi sanni kɔni kɛ a ko ale min filɛ nin ye sa n'i y'a lajɛ ale minɛnen kɔfɛ fasiriba ka fɔ la a ko awa te o kumana ale fɛnɛ n'i y'a lajɛ ale fɛnɛ ale welela maa dɔ de dama ka sɛbɛn don ale kɔni ka kumana a kɔni kɔ kan fɛn min kɔni ale fɛnɛ a welela a weleli min kɔni n'o kɛra sabula olu dama ka sɛbɛn don k'u ka o kumana tulu bidon dɔw k'o kumana a taa se o kumana fɛn wɛrɛw ma ani nɔnɔw ko ninnu kɔni olu suyɛnna a ko ale kɔni ale weleli min kɔni n'o kɛra fasiriba ka fɔ la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ polisilakaw kɔni u ye ɲininkali busan misɛn min ko ga ale la a ko Kajatu te min filɛ ale yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛn bɛ ba kɔ jikɔrɔnin ma a ko a yɔrɔ kɔni a yɔrɔ min ka surun ekɔliso min bɛ n'u k'o ma ko Sacré-Cœur k'a ni yen kɔni o ka surun fasiriba ka fɔ la a ko tɛgɛ kɔni min dara ale kan a ko o kɛra sababu ye u taara ka so ka taa sokɔnɔna kɔni lajɛ n'o y'a sɔrɔ an kɛmɛ ka tɛgɛ min da ka tɛgɛnama ye a ko kɔni a bɛ cogo min na Iba Jalo u taara ka so kɔnɔ u ye fɛn min sɔrɔ i b'a dɔn wa fɛn min ye fini 100 ani 45 tɛgɛ taara da o kan fɛn min ye o kumana wasi min bɛ wasi 40 ani 7 o fɛnɛ tɛ fini wa o tun bɛ a la fasiriba ko fɛn min ye bazɛn 40 ani 5 o kumana minnu kɔni n'u couleur yɛrɛ n'olu tɛ kelen ye olu fɛnɛ tun bɛ a la ka taa se buruden 6 ma ani t-shirt o 20 fɛn min ye muso t-shirt don min ye nin bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan o bɛ t'i jɔ 145 ɲɔgɔnna buɲɔngo la fasiriba ka fɔ la a ko u ma dan o ma koyi arajo o kumana 5 o fɛnɛ tun b'a ka so kɔnɔ fɛn min ye saki dɔ fɛnɛ tun bɛ yen min kɔni ni foulard caman tun b'o kɔnɔ tɛgɛ dara o fɛnɛ kan tulu bidon 5 tɛgɛ dara o kan sakamɛ muso bɛ mun minɛ o tɛgɛ la tan n'u bɛ taa kɛnɛma u ka kungokɛyɔrɔw la o fɛnɛ 21 tɛgɛ dara o kan ɔrɔbu 4 tɛgɛ dara o fɛnɛ kan ani mèche a bɛɛ de b'a la ko mèche 6 mèche 6 ko tɛgɛ taara da o fɛnɛ kan Iba Jalo ani fini coupon dɔw ka taa se o kumana carton dɔ fɛnɛ ma min kɔni ni orange pisi jiri orange pisi ba kelen kɛ o kɔni ni yɛrɛ orange baarakɛla de ya a fɔ u tun bɛ fɛ ka orange san carton dɔ kɔni ko orange pisi de b'o kɔnɔ nin tɛ sani n tɔ man ka taa Iba Jalo fasiriba ka fɔ la o kumana ko weleli kɔni senfɛ a nana ye k'a fɔ ni muso min filɛ nin ye k'ale kɔni ale de y'a kunkolo sɛmɛ yɛrɛ o kumana ale de ye kuluba dɔ de b'a bolo olu ka baara ye nin ye o kumana ale de y'a kunkolo sɛmɛ ye a ko sɛgɛsɛgɛliw kɔni a bolo danbɛ 4e arrondissement maaw fɛ a ko umu tɔgɔ dɔ kɔni bɛ yen ale fɛnɛ k'ale fɛnɛ tɔgɔ bɛ nin ko in na a ko ɲɔni dossier kɔni a tɔ kɔni a ka jɛya ko ɲininiw kɔni bɛ ka bolo da ni maa 2 ninnu kɔni olu de kɔni minɛ bɛ 4e arrondissement maaw fɛ o bari ale ka nɔbila sɛbɛn nin ye an ye min sama ka bɔ indépendant kɔnɔ ka bidon bɔli n tɔ ma indépendant ni ale bila ne bɛ bɔ ni fasiri sɛbɛn ko min ma ko la sirène fasiri kɛn b'a kɔnɔ min ye i ka dɔn k'a fɔ ayiwa wuli ka jɔ a kɛn bɛɛ min ye tabale gosi bɛɛ ko n'i ye jateminɛ kɛ ko an ka kalanko a bolo di cɛjanw faso Maliba kɔnɔna la k'a ko lankula yegere ko bɛ tali kɛ i ka dɔn école Marif de Turquie faso Maliba kɔnɔna la min ye i ka dɔn k'a fɔ wuli ka jɔ o kɛn bɛɛ o fɛ
ko n'i y'a lajɛ nin ye i ka dɔn jɛkulu ye n'u k'a ma ko fondation Marifos de Turquie k'ale ye jɛkulu ye jɛkulu min i ka dɔn k'a fɔ n'u ye bolodi ɲɔgɔnma o ni faso Maliba u y'o boloda o tɛ kalo san 2017 o n'an ka gouvernement y'o bolodi ɲɔgɔnma ani o bɛnkan sɛbɛn min boloda o i ka dɔn ko min ye Turquie k'u nana ka na i ka dɔn an ka kalanko sira fɛ ka na seko ani dɔnko yaasa ka na u yakubaya an ka jamana kɔnɔna la ka se ka i ka dɔn kalan ni ka o matarafa ka ɲa k'o de la sa i ka dɔn ko protocole d'accord min kɔni filɛ nin n'o bolodara faso Maliba gouvernement ani i ka dɔn fondation Marifos de Turquie ni ɲɔgɔn cɛ k'a kɔni wolola i ka dɔn tare la ko maa bɛ se k'a fɔ ko bi na ko n'i y'a lajɛ ko yamaruya bɛ olu de bolo Turquie kɔnɔna la ka na i ka dɔn kalan ni ka o sigi faso Maliba kɔnɔna la wa kalan bile haki ko fan wɛrɛ fɛnɛ fɛ ko n'i y'a bɛnkan kɔnɔna lajɛ ko maa bɛ se k'a fɔ k'a ko kɛn bɛ i ka dɔn filaninw ba ka n'a ye sabu ni jɛgɛ bɔra Fuseni ka jɔ la ka taa Lansɛnɛ ka jɔ la tɔma filaninw ba de bɛ na duman kɛ ko min ye gouvernement de la République de Turquie k'ale de yamaruyalen don a ka se ka i ka dɔn kalansow ni ka olu kɔni dayɛlɛ Turquie tɔgɔ la anw ka faso Maliba bunakun kɔnɔna la ko kabini o kɔni kɛra min ye i ka dɔn k'a fɔ jɛkulu min bɛ yen nɔ n'o ye Collège Horizon ye ale kɔni tununna i ka dɔn o de yɛlɛmana ni ka kɛ i ka dɔn fondation Marifos de Turquie tɔma ko kabini o kɔni nana ka n'o coko k'a kɛra kun min kama i b'a dɔn wa ka se ka i ka dɔn kalan kɛcogo ɲuman k'o boloda ka ɲɛsin an ka den taninw ma ko kabini o kɔni nana min ye i ka dɔn k'a fɔ ayiwa kalan a sɔngɔ ani ka denmisɛnninw tɔgɔ sɛbɛn kalanso la k'u kɛn bɛ ka o sɔngɔ sɛbɛn kɔrɔ jigi wa min ye i ka dɔn k'a fɔ ayiwa kalan karamɔgɔw ye k'u kɛn bɛ ka i ka dɔn dabolo kura ta ka ɲɛsin olu ma min b'a to u ka nafasɔrɔ siraw olu bɛ se ka jidi kalan kɛcogo ɲuman o bɛ se ka sabati cogo min na wa ko n'i y'a lajɛ min ye san 2017 o kalanko hukumu kɔnɔna la min ye lɔgɔli karamɔgɔw olu ka sarako la 100 sara o 100 sara k'u ye 15 de fara u kun dɔ fara dɔ kan o bɛ kɛ sababu ye k'a sɛbɛkɔrɔ bugu o tɛmɛnen kɔfɛ ale b'i ka dɔn fondation Marifos de Turquie ko n'i y'a lajɛ k'u b'a la ka i ka dɔn farankan ni k'o de kɛ lɔgɔli karamɔgɔw ye ko u bɛ se ka denmisɛnninw ni k'u kalan cogo ɲuman na cogo min na min ye 15 faralen kɔ u kun 100 sara o 100 sara k'u nana wuli ka jɔ kɛ min ye i ka dɔn 28 o bɛ se ka fara a kan cogo min na ko yanni san 2022 yɛrɛ fɛnɛ cɛ an b'o min kɔnɔna la k'u ka laɲini de ye 100 sara o 100 sara 32 k'o kɛ i ka dɔn kalan karamɔgɔw kun o dɔrɔn tɛ ayiwa i ka dɔn ni i bi sara i ka sara a bɛ kɛ banki de la i bɛ taa i ka sara bɛɛ lajɛlen dafalen sɔrɔ banki la n'u k'o ma ko bancarisation tɔw ma o fɛnɛ bɛɛ lajɛlen kɔfɛ bi na baarako la baarakɛlaw bɛ fɛn min laɲini n'o ye contrat de travail ye o labɛn ko ɲuman k'o bolodalen don n'u ka kalan karamɔgɔw ye ka taa se i ka dɔn k'a fɔ u bɛɛ lajɛlen sɛbɛnnen don INPS ye ani i ka dɔn k'a fɔ AMOR la n'o ye assurance maladie obligatoire ye parce que i b'a ko ayiwa fondation min na o ye Marifos de Turquie n'ale cokolen don an ka faso Maliba yɔrɔ o yɔrɔ k'i ka dɔn k'a fɔ ko bi na k'u kɛlen don ko lankula yegere o kɛn bɛ ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn ma da ye wa i ka dɔn k'a fɔ kalan karamɔgɔ fɛn fɛn b'u fɛ yen k'a fɔ k'i bɛ baara kɛ ko i tɛ l'impôt sara wa o kuma kɔni t'a la an ko min ma ko ITS u bɛ baarakɛla kelen o kelen o ka ITS o b'a bɛɛ lajɛlen ta k'a verser i ka dɔn k'a fɔ faso ka kɛsu la n'o ye trésor ye bɛnkan fɛnɛ bɛ yen nɔ n'u k'o ma ko accord d'établissement n'o bɛ i ka dɔn k'a fɔ ayiwa u b'a la ka ɲɛmada kɛ ka ɲɛsin o ma k'o kɛ kun fɛnɛ tɛ dɔwɛrɛ ye min ye i ka dɔn k'a fɔ lɔgɔliso caman bɛ yen min ye kalan karamɔgɔw u bɛ baara kɛ a i ka dɔn baara bannen kɔfɛ lɔgɔli karamɔgɔya bannen sini ma sinikɛnɛ ma i bɛ misi tatɔ de y'a kɛrɛ ka sababuya kɛ min ye i ka dɔn kɔli kamara n'a dɔgɔnin fari faga ni sɛgɛn jugu o kɛ n b'a taabolo ye ko kumana min ye fondation Turquie de Marifos olu ko kumana maa fɛn fɛn bɛ yen n'olu kɔni y'i bolo don baara la u ka lɔgɔliso in na ayiwa k'olu kɔni sini ma sinikɛnɛ ma plan de carrière ɲuman f'u ka o fɛnɛ daga i ye ko kumana sa ale bi n'a ka bi min ye i ka dɔn o kɛlen don ka institut culturel ani i ka dɔn k'a fɔ campus kura ni ka o sigi sen kan lɔgɔliden min bɛ u fɛ yen i b'a da dɔn wa maa 3,500 dɔw ma bi na a lɔgɔliden dɔw taamatɔ f'u u sen bɛ sɛbɛnni kɛ ala n'u kalan kojugu Marif o tɛ n'a di la o don hali ka taa ni junior ye a tun bɛ fɔ yen de ma ko horizon o tɛ o don horizon de yɛlɛmana ka kɛ fondation Marifos de Turquie kalan b'u fɛ yen dɛ kalan bɛ yen taa ni ba fitinin ye dɛ hali n'i ma taa ni junior ye taa ni koro ni ba fitinin ye n bɛ joli sara ko sɔngɔ damatɛmɛ diya
fondation Turquie u ko ali bina ka bi ay ka do ka fo min ye ay wal lokol karamɔgɔw ay wa olu ka sara ko ma jɔ do kelen da kelen ali doni mi kama eleni covid ko damne na jamana kɔnɔ ko min ye ka do ka fɔ ay wa ko bɛɛ lajɛlen kun jɔnbɛ nka o n'a ta bɛɛ lajɛlen k'u kɔni kun b'a la ka i ka do u ka lokol karamɔgɔw ka olu sara e ko kɔni ɲɛna a sina bi caya ko kumana ko sina dɔw de wulilen don u bɛ fɛ ka toit jugu ani ka do lebu jugu ta ka i ka do fondation Mari de Turquie ka a sɛgɛrɛ ko bi na i ka do ka fɔ kalan kɛcogo ɲuman ani ka do k'a fɔ denmisɛnw ka ladamu lokɔli karamɔgɔw bilasira ko ɲuman n'i b'a ɲini fondation Mari de Turquie ntɔma nin ye kunnafoni ye an ye min n'an y'a sɔrɔ avocat conseil permanent ale ka wulikajɔ kɔnɔna la n'o ye maître Maïga Abouba Ali ye avocat à la cour premier vice-président du barreau pénal international. Ibajalo o kuma na école fondation Marifu yɔrɔ min kɔni do n b'a dɔn ani jɛ kɔni o bɛ yen bɛɛ min ye o kuma na n'i y'a lajɛ kan caman bɛ kalan in dɛ siga foyi t'a la u yɛrɛ ka kan o bɛ kalan ka taa se ngilɛ ma ka taa se a ka ca koyi u bɛ kan caman kalan in dɛ hali Turquie fɛngɛ Turquie bɛ kalan yen n ko ka b'o de ma u t'u yɛrɛ ka kan yan a bɛɛ de bɛ kalan yen i bɛ k'a ka langue tɔgɔ ye di sa espagnol a bɛ kalan yen n ye fɛn kalan ye de o espagnol la calmeto la ritmo la pasa a la transversala atakuma salabuta muroro kojute ergo sum apana naigoba suru pasana y espagnol que ye suru pasana hey vale espagnol bien suru pasana en la mano go suri pasana e be fe ki dege ne fere ne ni ko suri pasana espagnol la en la mano go suri pasali nte espagnol me sanga ni ngile yela nte espagnol kai suri pasana ibajalo wati sebe koro kuruna ngani kuna kuni kuruni meni nke ka datu kutidiala angata kati Sulemani Mbugu nan tarai ibajalo ni mobile badoy minya ka buli ko ni laba mauka misiri kono de subhanallah wa akelara de budronte misiri kono de ma saba ni turala Allah ndesani ibajalo trabaka kasaraye mom ko ni nakira jumaddo jabiye kalo kile mo ngani ngile o tebene angoro sam ba flani sam ngani fla daga kanye tani nani wati ibajalo o kono tesina kile watu yuwa ibajalo faminye kati Sulemani Mbugu nale Sulemani Mbugu nalbe kasi cercle ko ni o fe ibajalo ko ni camion ngoni fle no ko ni nabi remorku kufo ka ko ni akabuli ale taru laba misiri de kono de mobility siri ibajalo o kuma na adun mi gara misiri kono ni ba yira ka fo ko femi o ti nyuma ko yi sabula mobility to misiri kono o kuma na o te nyuma kufo ibajalo ko mobility ndona akira kasara ye ka sabuke ma saba mulu ye misiri ndumwe ulu bona na unina de siri wati de do siri wati di ala ku jibiro no soro ala batula Allah wallahi ndesani ako femi ko ni e ko li ba bi selinga mobility seli Allah akbar ibajalo bazeri ke ba ko femi sapeur pompier maw uluka fola ka boku luguro uleni kuna foni ko ni duma mamulu tayana ame do ke ala ku daro nema usara ala ka du sokono ama fo ala ka ku ye baraji ya rabbi pateri ale ni anye mi sama ka bo indépendant kono uka bidon ko ntoma wati sebaliti wati temene yɛrɛ fɛnɛ tɛ wati ye nka wati de ye wati ye wati min n'o pani sumana ka di e ni ne ma min ye ɲɛmɔgɔyaso fɛ o nana ka na i jɔ min ye ka dɔn k'a fɔ ayiwa kumaso kun kɔlɔsilen bɛ Ama Sangare ani Moribo Dumbuya nɛgɛ sujuru kun bɛ madame Kume Mama Tarawele bolo kuma bara Ibrahima Tarawele Ibe ani ne Iba Diallo ni kunnafoni minnu n'an bɔra k'a di ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na bi ne fitiri selila ni ye radio so kelen sanfɛ ni kunnafoni kelen ninnu u bɛ segin ka maana nka i ka dɔn minnu bɛ n'o peresen bɛɛ n'olu ma se ka nin kunnafoni ninnu lamɛn n'o kɔni kɔrɔtɔlen don u ka taa kunnafoni foroba barokɛyɔrɔ sanfɛ n'o ye réseaux sociaux ye Facebook canal la u k'a don dɔrɔn ko radio bɛnkan 97.1 u bɛ e ni ne sigilen an b'a la ka kunnafoni maana walama u ka taa i k'a dɔn bɔlɔlɔ sira fɛ www.maliweb.net n'u taara o sanfɛla la u b'a ye revue bɛnkan u ka don a kɔnɔ min ye kunnafoni ninnu u b'a santalamale k'a fɔ u ye o tulo garisɛgɛ kɛra kumaba kelen kelen minnu ye o bɛ tali kɛ nin na ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na an na ɲɔgɔn sɔrɔ i k'a dɔn kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan k'a fɔ limanaw ye k'u ni tulo ma jɔ hakɛto bɛ ni ka sali Ala